إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أمر الله تعالى تنو ala munne aleni tanu ka wakati bela janina ala munna ka juru ka ci ana ka se hakema na ya tanu chugo la ante ka atanu ka se adana ame ala tanu ala munna le de dani masai ame ala tanu ala mu soni masai abe dani ke chugo ya muna abe soni ke o chugo kilen fanala ka seriya ka fo batu masate funa kalali Allah ta'ala kilen pe alamu aljanna laben kabla mawnya mamunu ya kana batu aklara ka tasma ke mausigore mamunu ya kan soso aya kana batu sira do ke furu keliye ani nyonche amesteria ka fo muhammadu alaka join alaka chidendo mu na chilane dina tleni achilane tablo dafale tablo mu ne nagasite ala dina mu ne jenga yorote ala o dina in sharia do kala furu keli ale ala kra ya furu ke ka kla ka anya mura ne furu keli aka kuma kan sanmo kono nala kisi ani nema ani barka amo ine ka ke chiden bai ka na ka so dunya wana ka so abasanmo ani mawma mu mana tugola ne barani man keli fu ata si alkiyama jodoma domuna ne furu nyonyo mo ka furu dume aljanna kono nala mala deli ala kanne na oke mauchela mamunu ka furu be duma ko firdaus kono o tamale ko ka boy mbadum amba o be fo ne alislamia foli mu ne o ekisi foli mu ne o hina foli mu ne barka foli do kala o taala deli ay nyon fo nay dian kono chugoya muna ala kan ke ka nyon fo nay aljanna kono chugo kilena o tamale ko kaboy ambaw muneni bara ilabe ambal manso muneni bara ilabe sante melewna o ya nyogonke nyina fana o tlala ka nyogoreke siga foitala o kani bara imajira ka fo ko ala ko kanu le boyoro ala ko kadi mamunye o tesenga ala ko kadi mamunye o tadamna ka josrala alaka cilin sallallahu alaihi wasallam aisha suko kwani ni ngala ko bara duma de kadi alay katme bara bela jarinka qala kira ko kisi anina ma bai ahabbul a'mali ila allah adwamuha ko bara mun kadi alay katme bara beka o e bara de mun na be dume na kela nyina sanna tawla fana beke atege bara ko mun kela shenkren ka dawma na beke bara mun dumelendo ko bara de kadi alay katme bara bela jeninka mamu ko kadi alay fana alabo tigile suganti ko ke ka bara mun kadi alay ni ke tolay ka bara nyumana idumelendo bara nyuma inkelika ika don ka bo ki kadi alay de ore kama alay dume nyuman keka mala deli alaka ni ambaw nambal nom sonu sarahere chamana o deme bagaw ala ko sarahere wala
annaflo bola yoro mununa amala deli alaka hera ni baraka bla annona abola jufa mununa alaka jufa giriyalento atale ataro mununa alaka taro jidi alaka taro barakaya o furunyo munu yo debe bara en keliula alako sara hera chamambala alaka baraka do ka sorola alaka baraka do ka demewla alaka ke furu tutu e ani nyonse fo jannatul firdaus kono o to malon ko ga boy mbalo walanda mun na dilama o de ka fo furu nyon ni nyonse la hake Allah taala e furu di ama nga alama furu ke fen la blalenye alakira sallallahu alaihi wasallam ay furu di ama ke fen la flilenye kadaka furu e fen bade akorole e fen bae akura fana e fen bae furu de fen muna Qur'ana korole abela jeni fembai abe koro kata chugoya muna abe gonya kata o chugoya kilendela ni ala je fento no be koro kata abe la fude nga furu na be koro kata abe gonya kata o chugo kilendela o misali ya edumai mamunun dobe no ka furu dona sandama do drona o furu sali kateli na furu mumbe ne santan ko furu do ne samwan ko furu do aka geleika me kulola ko furu sala kadaka ko mu mana do o furu nyogo ni nyonche o betla ka laje ko furu nyi sa haka munke o ma nga farata ni chuko yala o de kama furu de fe mu na be koro kata fe chuko ya muna afana be bonya kata so chuko ya kilendela ala yo barka don furu la Allah taala ay anyamara ni furu keli alqur'an ba konna na suratul nisa ula Allah taala ko cew ka furu ke musola mu mana jawye kadamna flawla katasi saboma katasi nanuma wala ne munya don ka fo kitna siga kleni te mena kelenga ikira wasane kelenye wal mane jom so sorola ina me jongo klela ne Allah taala ka kuma kan alqur'ana ba qur'ana la siga taala ala manin fo gansa ala ni fo kada ko don dore ka furu keri here mu be ala du joli be ala tianin kelali be ala hadamane ya glani be ala nyon deme ba kono na la kaseka ala ko barake o chuya kele fanala kaseka nyon la tanga kabo ala ko tama ka denyuma usoro denyuma munu nolu be ke dina deme bagawi ka denyuma usoro denyuma munu me ke hadamane ya re glan bagawi nim be jere de here mu be furu konala ne furu tunte du tunte sorai ne furu tunte hadamane ya bugula chuya muna ka ke jamana falen do jugu falen do osi tunte sorai furu de na ne nimbela jeni a hera te fo ka ba nimbele kama Allah taala an yamarane akeli ala ka kuma kamara be tuguni Allah taala ba fo o aya in koronala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum kum somunun bawchela no sela furuye faye uludun furula chemunun fana bawchela no sela furuye ay furuke ka doma halna ya soro jonkew de bawbulo neslamaw do fay furuke ka doma jomso munu fana islamawe fay ulu furu o jonken noma konna ya soro ka fo mamun tigla mabe ni horondo abe ka furuke ka dama ne setai kwale Allah taala bo setiya ka baka se kononala kadaka alay masay masamu kapsa masiya yirwalendo alay masay masamu doni masay abe jonga la alaya bera jeni do aga kiti bera jeni doni kiti dilonde ne Allah taala ka kuma kai alakira sallallahu alaihi wasallam afana ka ma ka kuma kan ba do koronala ad-dunya mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah ko jemu nama koronala damu sodo kadaka nafolo soroli jiyan kono akunye damu kwe du soroli jiyan kono akunye damu kwe finiman soroli jiyan kono akunye damu kwe don soroli jiyan kono akunye damu kwe alakira ku sallallahu alaihi wasallam ni damu chaman ba mu no be jiyan kono no ya to jiyan so ere kala damu so e ko damu mu be jiyan kono no de here ka bone adamu be oye musulman de soroli ala kira kuma kan nabi sallallahu alaihi wasallam na fala yoro mun ko musulman e damuye cew bulo o yoro kile na do fo ko cenyuma fana e damuye muso bulo ni Allah taala e ce mun be musulman ma ki kira furu musulman tiye alhamdulillah jien damu la so herema ala kira wo ki yo sallallahu alaihi wasallam
n'Allahu Taala ye muso mun fana bɛn cɛ ɲuman ma k'i kɛra furukɛ ɲuman muso ye alhamdulillah diɲɛ damu la sɔn hɛrɛ ma i y'o sɔrɔ ka da mun kan ne fantanya b'i la ne furuɲɔgɔn ɲuman b'i bolo a bɛ ɲinɛ i ka fantanya gɛlɛya kɔ ne siyɔrɔko b'i la ne furumuso ɲuman b'i bolo a b'i sutara k'a sɔrɔ hali ni siyɔrɔ t'i bolo ne fɛn o fɛn mun b'i la ɲɛnamaya kɔnɔna la ne gɛlɛya don ko damu wɛrɛ sɔrɔbaliya don n'Ala y'i bɛn furuɲɔgɔn ɲuman ma ko furumuso ɲuman b'i bolo a bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ o cogoya kelen fana la furukɛ ɲuman n'i y'o sɔrɔ gɛlɛya o gɛlɛya mun mana k'i la diɲɛ kɔnɔ a bɛ ɲinɛ a bɛɛ lajɛlen kɔ nka n'i ye diɲɛ damu bɛɛ lajɛlen ka damu dumanw sɔrɔ n'i ma bɛn furuɲɔgɔn ɲuman ma i tɛ damu sɔrɔ i ka damu la hali n'i ka du jɔlen don sanu de la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ furumuso ɲuman de b'i bolo i ka du kɔnɔna bɛ goya ye i n'a fɔ jahanama kɔnɔna ka d'a kan n'i donna hakilisigi tɛ yen kuma duman tɛ fɔ i ye baara ɲuman tɛ k'i ɲɛnɛ kɛwale ɲuman tɛ kɛ i ɲɛma siga t'a la a b'a to kɛnɛmana bɛ diya ye ka tɛmɛ i ka du jɔko ɲuman kan maa caman bɛ du ɲumanbaw b'o bolo nka o ka taa u ka du kɔnɔ ani tasuma kɔnɔ don ka k'aw bolo ni mun filɛ nin bɛ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i ma bɛn furuɲɔgɔn ɲuman ma o cogoya kelen fana la n'i kɛra faama ye hali n'a y'a sɔrɔ jɔyɔrɔba b'i bolo jamana kɔnɔ k'e de ye hali jamanatigi ye n'i ma bɛn furuɲɔgɔn ɲuman ma mɔgɔ bɛ dusukasi la e de bɛ dusukasi la mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ la e de bɛ tɔɔrɔ la n'i kɛra dɔnnikɛla ye n'i ma bɛn furuɲɔgɔn ɲuman ma mɔgɔ dusukasilen don e dusukasilen don mɔgɔ dusukasilen tɛ e dusukasilen don n'i kɛra nafolotigi ye n'i ma bɛn furuɲɔgɔn ɲuman ma i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tɔɔrɔ lase i ma i t'i ka nafolotigiya damu k'a sɔrɔ furuɲɔgɔn ɲuman t'i bolo i t'i ka dɔnnibagaya damu k'a sɔrɔ furuɲɔgɔn ɲuman t'i bolo i t'i ka faamaya damu k'a sɔrɔ furuɲɔgɔn ɲuman t'i bolo i t'i ka siso ɲumantigiya damu k'a sɔrɔ furuɲɔgɔn ɲuman t'i bolo nin mun filɛ nin ye nin bɛ alakira ka kumakan walawala an ye sallallahu alaihi wa sallama alakira ye mun fɔ wa khayru mata'iha almar'atu salihah ko diɲɛ damu la sɔn hɛrɛ ma o ye furuɲɔgɔn ɲuman de ye ka d'a kan n'i ye ja o ja mun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ma furuɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ ne cɛ ma muso ɲuman sɔrɔ ne muso yɛrɛ fana ma cɛ ɲuman sɔrɔ a ka ja in bɛɛ lajɛlen bɛ k'a bolo fu de ye n'i taara muso kunda muso caman bɛ yen voiture ɲuman b'o bolo muso caman bɛ yen villa ɲumanbaw b'o bolo muso caman bɛ yen fini ɲumanbaw b'o kana nka o ka wari bɛɛ bɛ taa moriso de la n'i taara o taakun ɲini moriso la mun ye lase moriso la a jaabi tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ni n cɛ cɛla don kɛmɛ sara da la 90 kɔ a bɛɛ tun ye cɛw ka ko de ye mun y'o lase o ma hakilisigibaliya don ka d'a kan o ni furuɲɔgɔn ɲuman de ma bɛn ni furuɲɔgɔn ɲuman ma bɛn hali n'a y'a sɔrɔ a y'i bila sanu so kɔnɔ i tɛ lafiya sɔrɔ a la ni furuɲɔgɔn ɲuman ma bɛn hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ da wari jɛli de kan i tɛ lafiya sɔrɔ a la ni furuɲɔgɔn ɲuman ma bɛn hali n'a y'a sɔrɔ a ye diɲɛ mɔbili ɲuman bɛɛ san k'i bila a kɔnɔ i tɛ lafiya kɔnɔna la ka d'a kan farikolo lafiya o ye lafiya tɔ k'a diɲɛ de ye ninkun lafiya hakili lafiya o de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ni furuɲɔgɔn ɲuman bɛnna hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ nɛɛma foyi t'i bolo nka hakilisigi ni lafiya mun n'i b'o sɔrɔ a ka furu kɔnɔna la o b'a to diɲɛ nɛɛma bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinɛ a kɔ wa ni furuɲɔgɔn ɲuman ma bɛn hali ni ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale ka tiɲɛniya a bɛ kɛ sababu ye k'a to i tɛ damu sɔrɔ i ka nin diɲɛ nɛɛma si la o kosɔn alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko diɲɛ damuso ye a damu la sɔn hɛrɛ ma o ye furuɲɔgɔnmuso ɲuman ye furumuso ɲuman wa cogo kelen fana la musow bolo damu la sɔn hɛrɛ ma o ye furukɛ ɲuman sɔrɔli ye n b'a la deli ala ka furuɲɔgɔn ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko furuɲɔgɔn ɲuman ko o ye damu la sɔn hɛrɛ ma ye o b'a jira an na k'a fɔ ko furu mana kɛ kɛcogo ɲuman de la damu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la furu kɛko ɲuman dɔ ye jumɛn ye hakɛ minnu bɛ furu kɔnɔna la furuɲɔgɔn k'o latanga o ni ɲɔgɔn cɛ ni furu hakɛ ma latanga damu tɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a fɔ bamanankan na ko n'i ye karatabugu mɛlen si la ko kotoɲɔgɔn t'a la don n'o tɛ a fan bɛɛ ye da ye n'an bɛɛ bɛnna ko an ka don nin da fɛ an ka bɔ nin da fɛ alhamdulillah karabugu bɛ mɛn an kunna nka ne bɛɛ ko k'a fɔ ko n bɛ bɔ diɲɛ da fɛ
ne damu famu sunyala me yenge dai abe karika boy obe chugoya mona furu fanaye sode so mundo ala de ajo kadi ama nan jola ka bla ko na jola ka dama ka bla kono akaka anga be fendo ka kono nala o be ka we dumai abe fode ma ko furu hake cheka hake musoka hake ne be ka hake di damu me soro furu sigilila ngane be yere sago de ke hadamadin sije ko muni musa go bebe be nyoma na fula ko muyi jaki ko ke muyi doyi fana jako ka o ke siga tala ka keta o be fo nyon ko aka la yinu be fo nyon ko keta o fo la nyon ko la yinu fo la nyon ko damu tege sigila tuguni o de kama alislamiya ye hake o fo ko boloda ka hake o di chewma ka kila ka hake o di musoma hake o fana dobe don gelo ye munu sabati ka fo ko cheni musoni nyonche o hake o be munyi hake bondai Allah ta'ala kama al-Qur'an qannala ko wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja ni aya muflani don galawe furu hake o ta ka boni aya ni qannala ala ko chugo dumana wala hunna fala ni yoradi musoma mislu alladhi fenyo wanala femu alayhinna no debe musoka bil ma'rufi o kaddi niklenia ani ala yasranye ani ala kana batuli ni ala ka kuma kai wala ni koron ni aya koronala ala ko wala hunna ni rabi musoye munde boye hakaw mislu alladhi alayhinna famu no o wajibi ale noka o koray ala famu wajibi ya musoka no e chewka hakawe ala yo nyogon fana wajibi ya musoka o fana musoka hakewe o bajira ka fo ala ya hakeli chewma musoka wa ala ya hakeli muso fana ma chewka ni hake mun flani furu nyogon be ka ganin do na mambe deum blastra ka ta furu yorola akaka anga furu nyogon hake o fo oye na me muso furu ka da denge o ma akaka anga furu hake o fo kadaka ne furu hake o makanga abta laban sigi be geleyade ne sigi geleyala o de be ta laban furu sama ala kan bela jeni kisi ka boma o kama don galawe furu haka fo o ya tomo alqur'ana konnala ani ala kiraka sunna kono sallallahu alaihi wasallam o ya haka munu fo ko furu haka do o ya klan chugo dama dola aklan chugo doye dumai ka furu haka utla ka haka do ke muni wari ko haka we ka haka wara ka munu te war ko haka we aba fo munu ma الحقوق المالية مساكا حكو كلي والحقوق غير المالية أني حكو ورا من بنولت مساكا حكوي مني حكا سكويا فلوي نوي حكوي مني مساكا بو حكوي ألو لاي حكو كلا كدودا تشوكا كدودا مسوكا ولا مسوكا حكو من بتشوكا أكاكا أنا أولو فلو دو كداكا ode koloka giri ko sebe Allah Taala ya wajibi ya cewka o ka hake do di musoma munun doye musaka hakawe ka kila ka hakawe do wajibi ya muso cewka tuguni munun te musaka hakawe ko cewko di musoma folo muni musaka hakawe no denin do musaka kela o haka folo idumai al mahar furuna folo Allah Taala o ke hakawe hake munabe wajibiya cheka akadi ne furusiri sabatila ani musoni nyonche ne chaye muso furusiri hal na fala furusiri kofe ko muso mayelema munye furuna fulu hake Allah Taala odili wajibiya kada ala ka kuma kan doka alqur'ana konnala Allah Taala ko wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ay dili ke musoma o ka furuna fulula dili la munye wajibi furuna fulo aya di muso ma wajibi la o kama furuna fulo muso de ka hakai na dila fama fakranga di demso de ma na dila bama bakranga da demso de ma fone demso era e mumbar la ko di afama o kama furuna fulo muso ka hakai ala ka kuma kan flani o ko Allah Taala ko la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ala ko jurumin tawka
nayi muso labla ko furu sa ka ba ka furu konona la ka sura masoma wa awma furu na fulo mun dili wajibi awma o yere fana fofolo ama o togo wele ko ni re kanga doma ni mu plane don gala ko ala e furu na fulo ko farida ko ko de ka ko wajibi de adili musoma musoka ka ka furu na fulo dili al-islam ama akafo ko ni le furu na fulo akai nga ay furu na fulo ke dumai awere mana be munka aga ke fenye femunye wari man fenye songo ma fendo ko valeri bala walma aga ke fenye femunye nafa ma fenye nan nafa mesiga soro musobolo kaboti ero ni mu flani ni makobe wala lila furu na fulo ka ke songo ma fenye sanu me ka furu na fulo yi wari jabe ka furu na fulo yi wari munu me ambulo no ya nga wari mugo yo be ka furu na fulo yi o tugo ya kele fanala femu be ni wari bo soro du o be sega ka furu na fulo yi baga o be sega ka furu na fulo yi femu mbala kiba fo ka be wari soro wari fana be do ala ni be jere me sega ka fo ko furu na fulo do ne furu nyogo be na munka al-islamiyya sharia lo be wajibiya ni asubiya fulo yi nga be wajibiya nina aga ke femu ya halalai femu ya haramu yo tega furuna fulai misali aboloma dlai haramu ka fo dla ka diga ka furuna fulai sharia la otebe misali aboloma tuguni lay haramu ka ledi ka furuna fulai o haramu yo tebe ola furuna fulo be ke ne wari ani femu mbala ni wari be do ala no e musaka ma fenye ko wari ba soro fo fem valeri mando ave kenen nafan fanai on nafa ye dumai alakira sallallahu alaihi wasallama ako ce doma ka ka muso do furu korna sura mun doniya bi arano e fatiha e ko ce ga muso yu furu na ba kala fatiha dorona kadaka alakira sallallahu alaihi wasallama muso don nana kire jira la furula kira ma sei muso ima ce do tumba kare fo ko alakira na ya surete ni fe furula ne ko ni be fa muso furu alakira nyina ko mun bi bolo wari ma sora bolo fatara nyina ko korna suran julbe bolo ako al-fatiha alakira ko sallallahu alaihi wasallama wa musayba furu afuru na fulo be kai ka kala fatiha dorona don galaw ko o inna fama fenye muso be se ga furu ne me ka furu na fulo ina fal korna la iba sura sayyidina Musa alaihi salam kuma nan munane abola farauna ka dugu korna la na tala se madiana jamanaka asela madiana kasoro ala jonyuma dobe o ala jonyuma in demso flatum babulo o demso flanu ne tumeta bagangena o ya nyini ko o faka Musa ta ka ke bagangena e olube bagange munke Musa ka bla o bagangeina olu dola kilenga di Musa makake o bagangein sarai ola Musa e bagange o bagange o le kera furuna fuloi ayistan tanke bagangena amuso furuna fulo saralila ni mo flane don galaw ko furuna fulo be se ka ke nafa ma fenye kan nafan do la se musoma ka bara do ke musoyi muso be bara do la ka bulo bawla chere ka bara inge o be se ka furuna fulo ni furuna fulo la halaye ni hake alaw talai hake mun ke musaka hake na dili wajibi cheka na bena hake muna chamambate ala kiba ko ka che ala ka damateme na ya soro ka fo miliyar boli kan no chema aka bo ka da musoma ka furuna fuloi sharia la te foka chela na re dunya soro drome kemede boli kan no chema ka di musoma ka furuna fuloi sharia la te foka doyala chamamba tala wa dogomani tala orogo sallahu taala ko wa ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a konnay musobla kasro aw tunye sanu kesu de di oma aw dongala do ko qintaru kam misigolo fastanuna misigolo fastanu ko ayo onyon di musoma ko ka furuna fuloi konnayo bladom na ka kana kilenta ala ni Allah taala ka kuma kai wala dongala ko la sa koni majira ka fo misigolo fastanu siabe se ka di musoma ka furuna fuloi kada Allah taala ka ni kuma kai ka ore kama mbadum furuna fulo chamambati ala dogo mani fana tala na benamuna ode islamiya ka nyini fen awbolo nga ala son ere mai dumai mumbala na mancha kadaka ala kiraka kuma kambe sallallahu alaihi wasallam
muso mun be n'a ka furu barika ka ca o ye muso de mun furu musaka nɔgɔyala mun furu musaka nɔgɔyala o ka furu de barika ka bon alakira ka kuma kɛ ni sallallahu alaihi wasallam n'o tɛmɛna ka bɔ yen bado musaka fɛn wɛrɛ mun be yen n'o ye muso ka hakɛ ye o ye musaka hakɛ ye an-nafaqatu ala al-mar'a ne muso furula ka taa i ka so i ka jɔ n'a ka nafakati ye o nafakati mun filɛ nin dɔnnikɛlaw bɛnna kan k'a fɔ cɛ bɛ nafakati kɛ muso ye fɛn na fɛn o fɛn mun b'a la n'o de bɛ taali kɛ a ka dumuni ko la kelen a ka siyɔrɔ ko la fila a ka furakɛli ko la saba ɲɛnamaya tɛ ɲɛ a bolo ni fɛn minnu tɛ n'a dɛnnen don musaka bɔ la cɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɔ k'a di muso ma alisilamɛya ye nin kɛ wajibi ye cɛw kan ala ka kumakan b'o la ala ko liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ko ala ye sɔrɔ fɛ k'a di maa mun ma ko tigilamaa ka sɔrɔ nafakati ka bɔ a ka sɔrɔ in na o kɔrɔ ye jumɛn ye n'Alahu Taala y'i kɛ setigi ye k'i ka setigi musaka kɛ i muso ye i ka setigi fini san a ye i ka setigi dumuni di a ma i ka setigi furakɛli kɛ a ye i ka setigi siyɔrɔ di a ma se kan ka kɛ fɛn o fɛn mun na ala ye se mun k'i ye k'i ka o kɛ i muso ye ala ka kumakan ye nin ye maa mun yɛrɛ fana dun bɛ yen n'Alahu Taala ma seba kɛ ale ye ale ka se danna yɔrɔ mun na k'o tigilamaa fana k'a k'a ka se hakɛ la ala ye fini mun se k'i ye e yɛrɛ ni ala cɛ k'i k'o fini san k'a don i muso kan ala ye dumuni mun se k'i ye i yɛrɛ ni ala cɛ k'i k'o dumuni kɛ k'o dilan k'o sa o wari di muso ma k'o dilan ye ala ye siyɔrɔ mun se k'i ye i yɛrɛ ni ala cɛ k'i ka o bɔ k'o di i muso ma nin mun filɛ nin Alahu Taala ka kumakan b'o de jira anw na o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso Aisatu b'a lagali anw ye ko Hindu bintu Utba mun ye Abu Sufyana muso ye Hindu bintu Utba mun ye Abu Sufyana muso ye k'a taara alakira ma sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد أقول لك تشيدي أبو سفيان يتيتك ما قلندي سيبا يدك ناتك كقلندي فمو من بو أنندو قاتا دي أوما دي كونيمانا فمو من بو مساكالا أنندو قاتا دي أما أين فالك صلى الله عليه وسلم كلا كجابي كلا دمائي ألا كلا كاما خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ala kira kama kwa ta kan na fulola fena femu nabi bo anabi dimbo nyumayala ala kira ni fa sallallahu alaihi wasallam wala ni yore na don galaw ko na ya sura ka fo musa ka keli in muso ye no tunte wajibi ala kira tunta fo ni muso ye ko ta iga fenta ise kan na fulola mumbe ni jombo wala ni majira ka fo che mumbe na te songa musaka ka amusoyi na ya sura ka fo seba e sharia be jendi musoma aga musaka intakuna kele walma munyara be ale ba don musoka musaka e keme duru de ale be keme nande boko di musoma ka era ka dibure na toyi aduma do keme nani nseka musaka ke ne che musoye kemeta o che kuna ka kemenani dafa keme durula sharia la mashalike kadaka Allah Taala ake mun dace ka ni ya doy ola alakira sallallahu alaihi wasallam don galawe ninta aka kuma kan konona la ko che ki joni musuka nafakati ka balo ka shiro dama ka balo ka ferebo ko ni mu plani ne wajibi che ka alakira kuma kan sallallahu alaihi wasallam di sawarala aye sahaba blasra eji mun konona la ka kambendi ko ma eji mona o eji konona la alakira ko fattaqullaha fil nisa aisra alanye musoka konyena fa innahunna afa innakum khassumuhunna bi amanatillah ay musota ni alaka dana yaude ka klaka musolla daga auye ni Allah Taala ka kuma kaunye o kama alakira ko wala hunna alaykum rizquhunna musunnu baloy aw kan wajibi kele wa kiswatuhunna muso fere boli aw kan wajibi bil ma'rufi aw ba dine nyuma yayi jiko nyumana
aw se konona la ka ben laada cogoyama ne alakira ka kuma kayin sallallahu alaihi wasallama wala ni hadisa in konona la alakira ya jira ka fo cɛ ka muso fɛrɛ bɔ o ye wajibi de ye cɛ kan alakira ya jira k'a fɔ ko cɛ i muso balo o ye wajibi de ye kan o de kama dɔnnikɛlaw ko hali ni muso ye sɔrɔtigi ye a balo wajibiyalen don a cɛ kan muso k'a kɛ ko miliyari b'a bolo cɛ k'a kɛ k'a bɛ bɔ ka taa wotoro puse de kɛ k'a ɲini i bɛ wotoro puse kɛ ka dɔrɔmɛ mun sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka na o di i muso miliyardɛri ma a ka dumuni tobi ni o ye ka balo ni o ye wajibi de ye kan a tɛ bɛn cɛ ye cogoya si la i k'i ban ka muso ka musaka d'a ma ko fɛn b'i yɛrɛ kunna ka d'a kan an ka bi tile in na cɛ caman lajarabilen don ni o ye ne muso yɛrɛ bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ n'a yɛrɛ ye dɔrɔn k'a bɛ baara la a bɛ sara dɔ sɔrɔ o la cɛ b'a ka doni bɛɛ jigin ka bɔ a yɛrɛ kan a t'a balo tuguni a yɛrɛ bɛ nasɔngɔ bɔ n'a yɛrɛ ye a tɛ fini tigɛ a la tuguni a dɔw la hali seli ni seli a tɛ fini tigɛ a la muso caman bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la cɛw ye finitigɛ dabila o la kabiri don mun na n'o ka kɔɲɔfiniw nana ko kɔɲɔminɛw nana ka na jigin cɛ yɛrɛ ɲɛ da la k'a b'a fɔ ko fini mun b'e bolo tɛ ne yɛrɛ bolo o ye finitigɛ dabilalen de ne muso kɛla k'a bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ n'a yɛrɛ ye a dɔw la hali a yɛrɛ ka fini tɛ dɛ hali a denw ka fini cɛ t'a tigɛ tuguni a b'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ denw y'an bɛɛ jɛ de ye muso yɛrɛ ta kunna a t'a da dɔw la tuguni muso yɛrɛ de b'a ka fini tigɛ n'a yɛrɛ ye a tɛ dan o ma hali a denw ka fini a b'a tigɛ ni mun filɛ nin tɛ silamɛya ka taabolo ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i muso ye miliyardɛri de ye a wajibiyalen don k'i ka fini tigɛ a la ne se kɛla fini mun sanni ye ka na d'a ma wari b'ale yɛrɛ kunna mun b'a to n'a bɛ se ka gɛzinɛri ta ne se kɛla moyirisi de ye k'o san ka na d'a ma walahi muso yɛrɛ ka gɛzinɛri ta n'a ka wari ye ani cɛ ka moyirisi san ka na d'a ma ko seri nin ye ka fini ye a ka moyirisi in don a kan o ka d'a ye ka tɛmɛ gɛzinɛri in kan ka d'a kan fɛn tɛ fɛn valeur bolo nka a b'a bɔ yɔrɔ de bolo cɛ ka nin san k'a d'a ma muso yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ na se tɛ n cɛ ye moyirisi mun filɛ nin a ye débrouiller yɛrɛ de ka se ka nin sɔrɔ k'a di yan ne yɛrɛ se ka gɛzinɛri ta ne yɛrɛ ye a ka d'a ye ka moyirisi in don a kan ka tɛmɛ a ka gɛzinɛri in don kan ka d'a kan a bɔla yɔrɔ mun na e de nana ka n'a d'a ma ni mun filɛ nin ye alisilamɛya ka fɛn dilen dɔ ye an ma an k'an ka hakili to mun na a tɛ bɛn cɛ ye cogoya si la i k'i ban muso ka musaka kɛli ma ko fɛn b'a yɛrɛ kunna a tɛ bɛn ye cogoya si la i k'i ban fɛɛrɛ bɔli ma ko fɛn b'a yɛrɛ kunna hali ni fɛn b'a kunna o y'a ta ye nka ala ye nin da e fana kunna de k'e k'o k'a ye n'i y'a tigɛ lahara jɔ don na ala bɛ ɲininka a la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen badenw muso ka hakɛ wɛrɛ mun bɛ cɛ kan n'o ye musaka ko hakɛ ye a su kunna o ye ka siyɔrɔ d'a ma ka siyɔrɔ d'a ma ala b'a fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum a ye musow lasigi yɔrɔ la ka siyɔrɔ d'o ma yɔrɔ la aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu na aw se kɔnɔna la kɔrɔfɔcogo dɔ la walima aw sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ la kɔrɔfɔcogo wɛrɛ la o kɔrɔ ye jumɛn ye i se ye mun ye ka muso bila siyɔrɔ mun na k'i k'o kɛ n'a y'a sɔrɔ i se ye k'a bila luwanse de kɔnɔna la a bila o kɔnɔ i k'a sara ni se ye ka du de jɔ k'a d'a ma du jɔ i k'a d'a ma ni se ye k'a kɛ villa de ye a kɛ villa ye ala ko k'i ka siyɔrɔ d'a ma nin de kɔnɔna la alisilamɛya m'a fɔ cogoya si la ko muso yɛrɛ ka du ta n'a yɛrɛ ye k'a sara ka cɛ bila a kɔnɔna la n'a y'o kɛ ɲumanya don nka wajibi don muso ka cɛ kan i ka siyɔrɔ di muso ma n'i y'a furu ka ban e de bɛ siyɔrɔ d'a ma o siyɔrɔ in fana ala ko k'i k'a k'i se de kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e b'a dɔn i se bɛ se ka luwanse ta luwanse mun bɛ sara 10,000 n'i y'o to yen ka taa dɔ ta mun bɛ sara 2,000 muso ka gɛlɛya kɛ a ka degun kɛ ka taa jɔ aran na ɲɛgɛn nɔfɛ k'a sɔrɔ e dun bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ mun ye appartement ye i y'a tɔɲɔ ka d'a kan ala ko min wujidikum i se kɔnɔna la ni se ye k'i yɛrɛ halala du de jɔ e y'i ban k'i halala du jɔ walima ka halala du jɔ k'o bila luwanse la e yɛrɛ ka tila ka taa don luwanse wɛrɛ la ka muso bila degun kɔnɔna la i y'a tɔɲɔ ka da mun kan Allahu ta'ala askinuhunna
min ayfu sakantum min wujudikum ay siradi musoma aw rabe siro muna aw se kononala ala ise mundima ika blaw se kononala ise ka dunmanjo abe lafiya dumun kononala ise ka dunmanjo akili be sigi dumun kononala ne ala yo se dima ko se inke ka dujo ka di musomo e wajibi de ngane e banka luanse sara ko kadaka ko se dobe muso yere ne kalo sala iko kanga klani nyonche klanje sara nyera be klanje sara mbede be sila kono I haramun kede kadamunka ala e aleka sisoko wajibi ya edeka halne miliyare be muso kuna sekela kabla dumu kolona la no duin sara seye waflade o kele e wajibi de atebe yeki bulo jankale ka du sara ngane muso yare ya do ala e sekene alama o sejo nganche aya wajibi an cheka ka so saranye aya wajibi an cheka kan ngashiro ko sabatinye nera to wala dube me che don duin kolona la naka siga kono maka ka dama nta masfiya akunonala nta dogoya akunonala nta ngasetigi ya jirala maki ala kama nayo ke basitala nga ala ya wajibi ya chere ka ka shirodi nga halna ya sura duke mebe musobulu muso maso nga che bla kele kononala ala ya wajibi ya cheka ne luanse de sarali sebae aka musobula luanse kononala akasara namo ke lara jodo na be ngala ola dongalawe haka suya folo mu fo no e muso ga haka we cheka no de no musaka kola o de ni haka belebele basaba ne musaka kwe haka wera dobe mu metugu ni nofe anda masoma no e furakere nyala muso mana bana ka furake o e wajibi cheka wal mawajibite ni lajalike anga fiku kitabu koro do kono nala uluba jira ka foko wajibite muna kala kraka kuma kama sama sallallahu alaihi wasallam nanga dongala dobe Dr. Wahab Zuhaili aga kitabu do mu yefiko kitabu akumana ni yoroinka ado mu fa kolonala ako niya laje furakeli ajora ka boni duni ajora ka boni shirokoi o tuya kelena ala kraka wakila sallallahu alaihi wasallam furakeli tunte musa ka kwe kadaka mautu manabana obejiri furauti ya koera furake otunte musaka kwe ngane anga bikle laje ne bana kela figata docteur so de la docteur be laje li ko warde la ordonnance be di fura de fana be sa ni ladala docteur so la fura e warde be bo obera o mun flaniye otunta la kraka wati la sallallahu alaihi wasallam wadon gala munun fana be no kumanaka anga kitabu koro koronala o dongalo ka watila furakale tunteni chugoyala nga biklela ayela maraka ka dama musaka munda ko ereka geleka temali duninka musaka munda ko ereka geleka temali shorokoka o kama kibaye ka fo alislamaya e duninko wajibiya ce kan chugoya muna alislamaya e shoroko wajibiya ce kan chugoya muna femu be no reben ka geleka temali oka min babi aula ko oni keli kaka ngatme doinga o yoroina ibaye ka fo korofo inga kene ka fo awajibi ale no cheka ni muso barane ka furake awajibi ale no cheka ni muso barane ka jona ka musaka we ise khonala na ya sura ka fo ese ka tana e docteur so badela tana e docteur so bala ka furake like na ya sura ka fo ise ka tana e kliniki de la tana e kliniki la ka furakeli kai na ya sura ka fo ise ka bona hali jamana ra kono de ka tamana e ko kan jamana dola ko kan jamana mo no furakeli de na fanga bo ka timega jamana furakeli ka anyine ndo fe ko ke kadaka Allah taala ko musaka bondala ko ala ise ke mamunye o tilama ka musaka bo ase damayirala ase duma ke mamunye ko tilama fana ka bo hakela ala ya son ka da hake muna mbado hake munun be no ye muso ka hake we cheka no dere no musaka kola no ye warko hake we dongalo ye mufala o ye nununde amala taala deli ala ka chew fanga senin kerila ala kana che si dese ni hake dilila asebe munu ye ka ke
ani munun banendo akeri ma kasurala ya se doma mala delala ka akiri nyuman doma o ka botto nyori konona la kadaka ala efemu ke hake ni madi ika don ka webe tonyali dela ni du e tonyali ke dien kono ya lara jodona hake obesegi nansela lara dona mate je ka hake ko mogobolo be magobe hake segilila o hake inte segine wariye ate segine sanuye abe segine dumaye iga baraji de be takada tigima wanne baraji masore ibulo aka jurumi de be tako dima ala kira kuma kai ne sallallahu alaihi wasallam ala kira ko na ya sura ka fo on dola kelema don ko doka ka dobi fe kiga teliya ka ka indi jona yani alkiyama ka jode na alkiyama jola warite sanunte abe sarane dumai ko abe sarane bara nyumande o bara nyumani bara jugumu na abe saranai ore dumai jon la sal janna donima wal makilla sitasma donima amala deli ala kan ke kan furu nyon ka ka o beddi oma yani alkiyama jodonche كيف الوقت ترتيب تصلون متى أنا تعرف فلاني هكذا سويا فلوي تيوكا هكذا سويا فلانا تيوكا الحقوق غير المالية هكذا منتوركو هكذا نيا لجي مساكا هكذا كدغو na haka wala mumbai note musaka haka ore kacha kadamunka furute warkoy ne chay shiro nyandi musoma kele kadumuni nduman dama fila kafini nyuman tigala saba kajona ka hake bera jeni na dana ni ndroma dora to mumbe no masoro jate ni shila tuguri ore kama hake mumbe note warko hake note musaka hake ore kacha hake munte musaka hake wa hake fola idmai al adlu baina zawjat afolo oyena ya surati mumbe musofla bi bulo wal makachiane oye iga clean one nyonche ne hake ala e mun fal korna la fa in khiftum alla ta'dilu fawahida ala ya foka bogononi kunna ya don nauta mena muso kelenga awtena siga clean ori nyogonche kai dankele mare aha ni yoroi cheo karanga ni fam ko sebe kadaka iba me cheo ka kuma ulaga cheya kraka sunna muso chama burude kraka sunna ka clean muso ni nyogonche di nga chama furu tere kadaka ni ko chaman furu do tenga dawma mu ye klenia ye mo faraka ni chaman furu ka genya oni nyonche ala kira ko che mumbe na klenin ta muso ni nyonche ko lara joddo na ko be wuli ka sura kere kele fagaleno la hawla wala nyala kira ka sunna we ka kere kele faganyini mo ko kadi mo ma ko tala kira ka sunna ka kle muso ni nyonche o yala kira ka sunna ni kle daw ni nyonche ni tamana kelenga o ikra ka sunna na ni ma kle ni nyonche ni tamana kelenga o te kra ka sunna kadaka neni yoroni ma fama me blaflila ala e chaman furu fo yoromuna ala ya denklenia de la o de kama hake girima folo mumbe furu konna la yoka kle muso ni nyonche na ya sura kele mi kuna e flala takiga kle o klenia e musaka ko bonai anya ko wajibi do cheka iga muso balo ka kle oni nyonche balo la wajibi do mu cheka iga muso ferebo ka kle oni nyonche ferebo la wajibi do cheka iga siro di musoma ka kle oni nyonche siro dila wajibi do cheka iga muso furake ka kle oni nyonche furake lila ni mun folen flani ye ni klenia bonda doy na kela ka fo afra ko wajibi do iko balo anne ni me gale be wafta doma ne doy me gale be wakle ni kema duru doma o te kleni ayde o tuwa yakle fanala wajibi do o fera bo gelner be sanga dini ma moy si be sanga di doyma o te kleni ay
wajibi do ka siyoro do ma ni dona ni nga sogonna la ale keleme villa kono yoro feralen da bolo siso ba bolo magasin ba bolo gabu ba bolo dunanji yoro ba bolo salon ba bolo barakelaw siyoro ba bolo hali magasin do datigile no boto kono nala jardin ba bolo nga folo muso folo o be duba de kono nala ale ka so ye dron chambre ni anti chambre de nyaga en furba nyaga en ko duba do jarake makle awo kadaka duba kono sigi manake chogo la ko fasodo na to muso ka la ala kelen surala ato muso ka la ala kelen surala ni tala ni nga sogonnala ibisi ka ko bekay ngani duna ni nga sogonnala ni ndegolendo en ere yoke e dali mbala ki ibisi ka men nga sogona ibeni mangan chamame a muso folo ba fo na ba le ka so ate do na da wakati te ngana be do in fe avec les beke ni 10h ta te bo na kabiri faji ko nge abe bo yoro do ina ni ya don to la fa dato kasoro na be yoro do ina almam ga safo mana jiya do mu na be surun ci ga bo musri kono kan taro ka jambi taro je ya taro de la chalendo ere ni blal villa kono yoro be feralendo ni dona mbanga chamante munumunu yoro chamambe halle dem sanu bo ka sogono awara be salon kon nala kuru kono na be ni dum ni dona bon senga bombulo kando e be siga la fiyo kono ye yoro be siga jaye chuya dmana dowara tede a problem bole yere de la ala ko kiko damake si yoro la ni blani kono be do fana blore kono ni jenana ka dobla villa kono ibe do infrabla villa kono halle dubado ibe fere de kala on niya don ko fere ti bolo ay e ma se muso flafure dankelema kadamun ka ala e kliniya ke sharto de yala o to ya kelen fanala ango muso furakeli kan wajibi de aha neni mangene ebe ta no e kliniki la ngani doy mangene o era so trama ta do so bala ebe kliniya dma no fola o kliniya be mi neni mangene na bula kwa tetige na Ghana kama ulama ibo sikatano e Tunisie ibo sikatano e Morocco ngane doin banala adola anga farayo farayo rek adide farayo farayo be jirala aw fo era ko am médecine traditionnelle laje kasron do banala o bata fo médecine européenne na e do frake médecine européenne na fo français fo Morocco dora be no banala anga farayo farayo mo manga jola de aw ko chama nyana bo e bo fo tala nga doin tala o te fo o klenia be min balmake o de kama ake flana folo mumbai no de denendo musaka ko kofe no denendo chela kwa ko kewe klenia de ni yoro nga gelere kadaka nama damene neni nay fem mu fodin ko fa bebe klaka binde ni ma kle muso ni nyogon che iga dute basi ni ma kle muso ni nyogon che idonte nyogon mene ni ma kle muso ni nyogon che I muso tebe ni ma kle muso ni nyogon che ere ni te lafia kadaka ni la ala mu ni mbola ka misaliya di ala che chama meni de won konnala iga sogonna dobe goye yi jagoya kadaka e makle e ni mbla chogo mene balaje ni doin fana blata be kete muso chama men mangoya furuso koronala cheka klembaliado e chemu ye bla duba koronala entre coucher wal mashamuru salandro bon senga bon bloka e cheka fini nyuma da nyakoro dubiri nduma kono bana kerebete so labe ko kuma tala ni ala ba be chabe no a doin blalendo akelema dama villa kono fembe ba ka disposition la jagoyado abafo ko ka sanu ngateme kange jagoyado abafo ko ka sulla be no ngateme taka jagoyado abafo ko hakli sibo ka soko ngateme taka aw ne ko tara din ta chugula abina ta laban dumana
agli sigile no yoro mu kasana nyakoro mangata nyakoro yoro muna adola bahala bulu fe nyuma beta kata blaide eta ko ni meke dron agash silifini dron de be ga sono non ta hal ne ko nyana ma babulo ko la nyana ma babulo ayo boy ga sono ka tay pari yoro do de la kata dugu kono muna kada alayra ka jenga sababuka o jenga meta yuru kada jonfuna abina da musole kuna abina ga kere se to belila abina ga kere ka sugonna mai ere ti so labena ere ti se yere labena ka soro dun ale de yi bla condition ma to te ko ke idom so mumbe ayo bla condition o bisiga ni mbeke abta labandu mana ibe mangoya soro idom me mangoya soro iga so be mangoya soro eta be ka ala mena droni wallahi muso chama ne nyajire be do anga ne ni ko chama mbaye on chedu akila kwale ya beke ale ko ni me ga dmare laje ko men ni le Dubai ne muso fola ale du jonai men ni du jona na bla ha condition nyuma kono ola ka kle muso ni nyonche alislamaya ke ake fola e cheka odo ko sala o taala ko ni ya donki te kle ko dankelema kadaka ni tamana kelenga iduma kle ko le ba ko fe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko be ke sababu ye alkiyama jordona ibe se alama ka soro ikere kele paralyser lenu ma to be ka klinga tama lara keneka iba soro ikere kele saleno ibe ne ikere kele neka fm mi la soma mumi blow kelila atwa shartu ka dafaila iga soro ka ke ode kama muso chama fure sunai na mumi do aljina kono de ode sunai na mumi do tasmalo te sunai de aduma mi do tasmala ne jengen ba korona la kimatle ala kira de wa sallallahu alaihi wasallam ne haka fulai mumbala no ten na fulokoye oye musoka haka fulai cheka warko tola aflana yedumai husnul muashara ki muso minakanye na fula minakanye kuma nyuma fo bala na fula minakanye bara nyuma ke bala na fula minakanye musoka sagoye ila idon finina musoka sagoye ila ikuma kana musoka sagoye ila ijogola ni bere minakanye o minakanye ala wajibi cheuka ala ko alqur'ana konnala washiruhunna bil ma'ruf kay muso bara nyoya ne nyumani ala kira ko sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa min sara aula ne musoye ayo minakanye ala kira ko tuni khayrukum li ahlihi ko tiawla che so herema che mun kaya musoma abe kuma nyuma fae na muso dimina ataku mene dimi na muso fununa ate ifunu ala na muso nyesi silendo ata nyesi siakoro na muso tora lendo obe jela tora in cloud nyonche abe kuma nyuma fa musoyi abe kawali nyuma ka musoyi fe mu me muso ni lafia kuma kana kewalila haklisigila abe jo muso kokoro obela jerina akan nogo ka nyesi ama ne muso dibina alebe nogo ya ka nyesi ama na be kuma fa be kuma fene nogo yae na ba bara nyoya ya ne nogo yae ala kirat metane sallallahu alaihi wasallam ore kama ako khayrukum li ahlihi o bara nyoya ko nyuma don ngala ko ka be damne duskunde la iduskun ka je aka nyesi musoma igana ki hasiri ini musoni nyonche igana ke koni abagai ini musoni nyonche i muso ka here ka je ka tebeyire ka here ka i muso ka toro ki toro ka tebeyire ka toro ka ni mun fleche do be bi kabiri ni yorola che do be masi ko mangoyo ko musobo che do be masi hasiri atola ka tebo musoka adola halno e firi nyuma e musoka no be muso asiriya ne muso balma we hali nyuma kayo ba asiriya ne mun fleni ne ma mo si juya soro ka mare dusku na fuiche wal mai muso a ijotola de kadaka idusku ka jeya juya kana sorala hasiriya kana sorala nyengo ya kana sorala kanyesi musoma o ya ka ke do de ika na ne muso ya ko de ba korofo mowe ne muso tala yorola ere ba lebu parata mawe o muso yo kanu me dusku nawa
nyumaya be damna kabiri duskunde la idusu ga nye inani nyonche ajuya tei a hasidiya tei a koniya tei a kahere kanu aka toro juya igato idusu ga kete nile bara nyumaya ko nyuma folai munyin ne do chefe oy muso aka akede cheka no bolai bara nyumaya be kene kuma kai ibe kuma mun fai iga kuma ene noyai iga kuma ene dususumai iga noya kanye sama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam rifqan bil qawarir kom muso bamburina fu veridi kanga noya kanye soma ni ma noya kanye sin verima ni ver dalin soreya ka goshi abetiyu o to kelen fanado ne chema noya muso mai ba karidi ala kira ko sallallahu alaihi wasallama kanga nyira damu musola ka soro dule no ambulo no tan nango kango la kelen perre kambo karidi kan noya faye kuma nyumana on noya foli kuma nyumana don ngalaw ko la nyumay ala kiraye an kala mununa ka kuma fo musoyi mumi kanun da duskuna ka kuma fo musoyi mumba to ne alere fanabi kanu ne ere ba kanu o yela ala kiraye sallallahu alaihi wasallam kiratu ma muso wele ne to nyumawde ala kiratu ma Aisha tuma ko Umayra o ko ray me ko la rose blemani mona kadaka o kuma nyogomba adusu sumari nanna kala ka fo era te kali muso wele to nyumana fonna kala ka ma go hey a chamanta hey de chamu meso no nata fo muso ma go hey linkata na be fika kuma do fa ekodo hey ekodo chamu muso to wote ni abulo ka dogo ala kiratu ta ko hey kiratu ma fo ko Umayra blemani na ma fo ko la rose ala kiratu mo ne sallallahu alaihi wasallam emma mumbe chamu mbe nabi kuma nyoya aba fe ma ko ma sheri aba fe ma ko ma rose aba fe ma ni chugoya ina ani mumba fe ko hey uluflala jomi hinela uluflala jomi bara nyoya ko nyumana uluflala joni bi bunyala siga foitala kamo bara nyoya kunyo awekene kuma nyuma foli yayi na dimina ibe dimi mbala iba ya ala sallallahu alaihi wasallam misali amaula Aisha tu dimina dondola keliyala kira muso da dumuni to bi ka dama o dumuni sigilen kira ni sahaba o bey anala kana dumuni na menen beta ka firi duguma ki senda menen ka kari ala kira sallallahu alaihi wasallam ago sahaba ma aya ka dumuni farajonga aka dun korai aw ba keli ala dronde Allahu akbar kira ma neni kira ma bugo nan bi on bi tiawdo ama fo musse an cheto mare aya kuluma da ba kulu ka mesisa ame da no ne bere na krama ni krama bugo ago sawo ma kaya ka dumni ke au ba kele yala le a fara tonga ka du o ya du o tugo yala ale munye ni bara inke aga la ala yan na ke tugo dumara amalo yala munanye ni ke asirara krama sallallahu alaihi wasallam abra manere ni ke ni do ina manyere muyato kila ya amine chiko ya munodo kila kama kote basi yo dumini sarai dumini minen sarai minen ye dumini mun bon ka minen kari iba nyogon fana lana ayo dumini nyogon no minen ko lana ko dala kirama sallallahu alaihi wasallam lebe yin ngane alai na ya soro ko alakira mamuna nayi ninke kila sinaga geta kama ka farikolo kala ya sahaba onyene ko muso te ni kenna no ni joma ya de ni kratu nyoke o kala tume ba ate ba na ala kra ya minata munke ara hakli taala so a chana ne ni mun ka manya de ayi bele bele kala ala krama a ko ni manya amba ke chugo dumana kra go do wala taala dumuni saraye dumuni minan saraye minai rabbi ala na dumuni na minai ka dala krama sallallahu alaihi wasallam o kala ko bani ni mun flani alfon ma ko bara nyoya ko nyuma kuma kana ke walila Allah taala ninke muso ka we cheuka
kadaka ala ye maratigiya mun kalifa cɛw la o b'a to o bɛ jɔ o cɛyayɔrɔ la nin ye jɔyɔrɔ dɔ ye ka kuma nɔgɔ fɔ ka kɛwale ɲuman kɛ mun bɛ kɛ sababu ye k'a to muso b'i a ka juguman fali k'a kɛ ɲuman ye nin ye misaliya dɔ ye k'o di alakira ka taabolo la sallallahu alaihi wasallama ko seli wagati sela an bɛ kuma ye ɲɔngari nin yɔrɔ in na n'ala y'a kɛ n'an tilala seli la an y'an jɔ nin yɔrɔ mun na an bɛ tila ka wuli a la a bɛɛ jaabi ala k'a kɛ masurunya ye ale Allahu taala la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka kumakan tun bɛ yɔrɔ mun na o de ye k'a fɔ ala y'a wajibiya cɛw kan u ka musow baara ɲɔgɔnya ko ɲuman na k'o minɛ ko ɲuman na o baara ɲɔgɔnya ko ɲuman in a n'o minɛ ko ɲuman in a bɛ kɛ ni sira caman ye a sira dɔ ye dusukun ɲuman yɛrɛ ye ka ɲɛsin i furumuso ma a sira dɔ wɛrɛ fana ye tuguni kumakan ɲuman bɔli i da la ka ɲɛsin i furumuso ma ka d'a kan nin bɛɛ lajɛlen ye ɲuman sɔrɔ sira dɔ ye alakira kisi ani nɛɛma b'a ye a ye misaliyaw di anw ma nin bonda la alakira ye misaliya minnu di anw ma nin bonda la an y'an da se a dɔ ma kuma ɲɔgɔnya sira fɛ kira tun bɛ a muso wele tɔgɔ ɲuman na cogoya mun na o dɔnna alakira la sallallahu alaihi wasallama o kuma ɲɔgɔnya sira fɛ alakira tun bɛ kuma ɲuman mun fɔ a muso ye n'o kuma ɲumanw bɛ taa laban jaabi ɲumanw na an ye misaliya di o fana la halisa alakira sallallahu alaihi wasallama a ka muso baara ɲɔgɔnya ko ɲuman a misaliya dɔ ye jumɛn ye Ummu Salama b'a langali anw ye a mɛnna ka bɔ Zainab yɔrɔ Zainab binta Abi Salama ko a yɛrɛ ba mun ye Ummu Salama ye o de y'a langali a ye f'ale ni alakira tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallama ka ni alakira to ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallama ale ka koli nana la f'ale ka koli nana la mun kɛ ale y'i den k'a bɛ bɔ alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallama alakira y'a wele ko ayi k'i tɛ bɔ n kɛrɛfɛ ka d'a kan k'i ka koli nana i la nin ye fɛn ye ala ye mun sɛbɛ an fa adama denmusow bɛɛ lajɛlen kan alakira y'a baara ɲɔgɔnya ko ɲuman mun kɛ o lahalaya in kɔnɔ k'a to a ka koli la nin ye misaliya dɔ ye ka di an ma kira ka baara ɲɔgɔnya la o cogoya kelen na Urwatu bin Zubair ala ma jɛn a ma o fana y'a langali k'a fɔ ko Aishatu ko fo alakira sallallahu alaihi wasallam habashakaw tun bɛ ka kulonkɛ kɛ kalanfili kulonkɛ kɛ f'ale tun jɔlen don ale bɛ k'a lajɛ ale tun jɔlen don ka i yɛrɛ bolo da alakira kamakun kan sallallahu alaihi wasallam ale gulonnen don alakira kamakun na kira jɔlen don ale kɔrɔ fo ale ka se ka ninnu lajɛ nin ye baara ɲɔgɔnya ko ɲuman dɔ ye o cogoya kelen na alakira sallallahu alaihi wasallama Aishatu kelen b'a langari anw ye ko alakira tun kɛra a bɛ seli a jɔlen a ka sufɛ seliw la nka a si bɛna se kɔrɔya ma wagati mun na dɔɔnin ko alakira tun kɛra a bɛ jɔ ka seli a bɛ tila k'i sigi ka seli n'a y'a jɔ ka seli a bɛ tila k'a sigi ka seli n'a bɛna wuli wagati mun na ka ruku kɛ a b'a sɔrɔ a ka kalan tɔ ye aya 30 walima aya 40 ɲɔgɔn ye a b'o k'a jɔlen n'a y'o kɛ k'a ban a bɛ ruku kɛ a bɛ sɔrɔ ka sujudu kɛ n'a ye salamu bila a b'a lajɛ n'ale b'a ɲɛna a bɛ baro kɛ n'ale ye n'ale yɛrɛ dun t'a ɲɛna k'a bɛ tɛmɛ n'a ka sufɛ nafila seli ye Aishatu ka nin hadisa in bɛ fɛn mun jira aw na o ye jumɛn ye k'a fɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya ko ɲuman dɔ ye baro ka tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ baro ɲɔgɔnya kira tun ye baro kɛ ni Aishatu ye su dugutila fɛ fajiri selila ka fajiri ma seli fɔlɔ fajiri kɛnɛ ma ci fɔlɔ alakira tilala nafila seli la yanni fajiri kɛnɛ ka ci f'a ka taa fajiri seli la a tun bɛ baro kɛ ni a furumuso ye nin wagati kɔnɔna la nin yɛlɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ kira ka taabolo la don o don su a muso bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muso fɛ yen alakira kan ka si mun fɛ yen n'a muso bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o tun bɛ baro kɛ n'o ye baro kɛ ni dali wagati sera tuma mun na muso tɔw bɛ taga o dayɔrɔ la alakira bɛ si mun fɛ a bɛ t'o fɛ yen nin yɛlɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam ni ye nin hadisa fila ta k'a lajɛ i b'a faamu k'a fɔ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ i muso ka kɛ i ka baro kɛ n'a ye kira tun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam wagati dɔ la i ka sigi i n'a ka baro kɛ
aga kuma falani nyonche iga ci mana ceya cugo la iga na to iga ci ka ceya ini muso ka baro nyoyama ce chama banin don nima o sababula furu yela mana ka ke kankono na de ordre de bedi abe exécuté ne ce kuma na abe ordre dore de la ninketa tema kanin donta na yi kuma wara ko mun to yi abe ka muso korofori abala ka jara kide nin tun ta ala kira ka tabulo sallallahu alaihi wasallam aisha ko kuni kira tun ya ka shufe na fila seli yana ka ta fajiri seliro la nale ba nyena anale be baro reke o yela kira la amuso ba Allah ngani kana ko kira tun me amuso to bela ka fo nyonka nala kira tun sha amuso mun ga sogono muso to bebe nyon soro fe shu damnela o be baro ke o bebe jenga baro ke nyon fe o baro nyoye kono nala o be akili fale ke ne dali wati sera muso to be sura ka taw ka so ala kira be mun fa be to ka so kono nala ni yela ala kira sallallahu alaihi wasallam ore ko so muso ka ke do e chika iga baro ke nai kadaka ine mamun te baro ke ito kono ko do ine mamun te baro ke oti ino tinte do nyona ine mamun te baro ke abbe ba ere me fe nyona de an ne furu kera to chugula lafiya to lo iba sura gere ya chama manga furu konna la wi cheni muso ka kuma nyoy kuma balya mumbei cheba re me fe muso ba re me fe chela am chete sunga ka kuma sebe foi fa muso yi ate muso ka kinna nyini foi muso ko ni be ndron na mago ba la be nyesa ma na mago ta la ba ka kola re ba ka kola o kala sababu ye ka to jen la ba fitna musela amma ore akoto nyagami atara la ba ka ge dumai muso a cɛ préféré a ka téléphone de cɛ yɛrɛ fana muso préféré a ka téléphone connexion i b'a sɔrɔ bɛɛ b'i ka wo kɔnɔna la cɛ b'a ka wo kɔnɔ muso b'a ka wo kɔnɔ bɛɛ bugulen dɔ i ta la i bɛ taa muso sɔrɔ a bɛ janga yɛlɛ la ka d'a ka groupe ni ka baroni dɔ b'a la ka kɛ cɛ yɛrɛ fana bɛ kɛrɛfɛ a bɛ yɛlɛ la baroni b'a la ka kɛ groupe kan e a tɛ téléphone fili kɛnɛ ma k'a ka baroni kɛ baroni foyi man di ka tɛmɛ cɛ ni muso ka baroni kan nka ya ba wɛrɛ ka baroni ma a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka baroni kɛ o ka téléphone kan dɛ nin bɛ kɛ sababu ye k'a to gɛlɛya bɛ na furuso caman kɔnɔna la o de kosɔn n delila k'a fɔ ka tɛmɛ n b'a fɔ a ka kan cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ aw ka sɛbɛn a ka so da la ko interdit de téléphone interdit a bɛ sɛbɛn misiri da la cogoya mun na ko ka téléphone faga dɛ a yɛrɛ fana ko bila a ka so da la k'a fɔ ko e tɛ ɲɛ ni téléphone i don t'a faga ni i ka téléphone faga i muso de i ka téléphone i cɛ i ka téléphone a y'a yɛrɛ wasa don ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ an ka maakɔrɔbaw o ka furu tun ka di ka d'a kan nin tun b'a kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ni sulafanato tun dunna ka ban i tun bɛ taa cɛw n'o musow sɔrɔ an faw n'an baw tun bɛ sigi ka baro de kɛ kibaruya mun bɛ du kɔnɔ o b'o di ɲɔgɔn ma o kan ka ko minnu kɛ denw ka ko o b'a fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ nka bi an ni téléphone de b'a bɛɛ fɔ a dɔw yɛrɛ la hali ni cɛ mago b'a muso la a bɛ message de ci a ma walima a bɛ vocal bila a ka téléphone kɔnɔna la ni muso yɛrɛ fana mago b'a cɛ la ka ci dɔ f'a ye a b'a bila dɛ karisa i b'a kɛ ten k'an ka ko ka lamɛn n bɛ fɛ ka ci fɔ i ye e ni maa mun sila ɲɔgɔn fɛ dilan kan e ni maa mun sila ɲɔgɔn fɛ so kelen kɔnɔ o ci ma se ka fɔ e n'o ni ɲɔgɔn cɛ fo vocal de bɛ bila téléphone kɔnɔ k'a ɲɛfɔ furuɲɔgɔn ka ko caman bɛ ka dilan ni nin de ye bi ni mun filɛ nin ye gɛlɛyaba de ye ala kira ka taabolo tɛ nin sallallahu alaihi wasallam waati dɔ ka kan ka sɔrɔ i ni muso bɛ baro kɛ mun na kira tun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye muso ka hakɛ ye cɛ kan baara ɲɔgɔnya ko ɲuman dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni kulonkɛ o ka sɔrɔ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ cɛ o cɛ mun bɛ yen ko sɛbɛ dɔrɔn de b'a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ o muso t'a sɛbɛ dɔn ka d'a kan kulon de b'a to sɛbɛ bɛ dɔn nka kulon tɛ yɔrɔ mun na sɛbɛ tɛ dɔn yɔrɔ la o la alakira sallallahu alaihi wasallam ni ko dala kulonkɛ o tuma n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ni ko bolola karan kulonkɛ o tuma n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ o misaliyaw ka ca i b'a mɛn dɔnnikɛlaw la ko kira n'a muso Aisatu bɔla o bolila ni mun ye mun da yani alakira sallallahu alaihi wasallam yani ale tun ka giriya yani Aisatu yɛrɛ fana ka giriya Aisatu bolila ka alakira dan sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ
Aisha sunana giriya wakati muna kira yɛrɛ tilala ka boli k'a dan o tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ nin yela alakira la sallallahu alaihi wasallam ni mun yela alakira la o ye kulonkɛ sira de ye o cogoya kelen fana la i b'a ye k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a muso sigilen to la o to la kulonkɛ la ka dumuni ta k'a nɔrɔ nɔrɔ ɲɔgɔn na ka dumuni ta k'a nɔrɔ nɔrɔ ɲɔgɔn na kira yɛrɛ b'o cɛ la o bɛɛ bɛ ka kulonkɛ ɲɔgɔn fɛ nin yela alakira la sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ de k'a fɔ a ka kan cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ kulonkɛ ka kɛ dala kulonkɛw ka kɛ burulakaraw ka kɛ ni donna sokɔnɔna la nisɔndiya ka sɔrɔ a kɔnɔna la an delila ka taa taama dɔ la Kuwait jamana la o ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a tun bɛ ka baro dɔ bɔ an ye ale yɛrɛ n'a ka sokɔnɔna muso ni ɲɔgɔn cɛ a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ in ye cɛkɔrɔba de ye a lakodɔnnen don fana k'an to conférence dɔ la a da nana se nin yɔrɔ in ma k'a bɛ fɛn dɔ f'a ɲɛna a t'a dogo an na ko an ka n'a ye k'a fɔ k'ale ye cɛkɔrɔba ye dɛ ko don dɔw bɛ yen juma don dɔw fɛ o y'olu ka dimanche don ye kalante ye k'olu bɛ denmisɛnninw bila ka taa o bɛnna la o bɛ taa tile yen n'o taara tile o bɛnna la o ka sokɔnɔna salon k'o bɛ salon minɛn bɛɛ labɔ kɛnɛ ma ale n'a muso k'o bɛ safinɛji de bɔ o b'o ta kɛ o bɛ safinɛji bɔ o b'o fili a la fii k'olu bɛ nɛgɛ don dɔw la dɔnnikɛlaba dɔ de bɛ ka nin fɔ alimamiba dɔ don ko ka d'a kan ko wagati dɔw la fo denmisɛnya baara dɔ ka tɛmɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ walasa kana kɛ denmisɛnninw ɲɛna k'o bɛ denmisɛnninw bila ka taa bɛnna la o taa tile n'o taara wagati min na sa k'olu yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka salon datugu o yɛrɛ da la ka minɛnw bɛɛ bɔ ka safinɛji bɔ a kɔnɔna la ni ka o fili fili a kan denmisɛnninw bɛ o fili fili ji la cogoya min na k'o bɛ o bɛɛ kɛ o la yani denmisɛnninw kana k'o bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ bɛɛ labɛn ka bila denmisɛnninw t'a dɔn ko fɛn mun kɛra k'ale yɛrɛ cɛkɔrɔba b'o kɛ n'i y'a lajɛ o ye misaliya dɔ de ye ka d'a ma hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i ma se k'o kɛ nka bololakolon karamisɛnnin dɔw bɛ yen tɛgɛrɛnkolo a n'o n'a ɲɔgɔnnaw an yɛrɛ fɛ yan denmisɛnninw bɛ kulonkɛ caman kɛ o hali n'a kɛla k'a fɔ ko tu kana a ka dɛngɛ o kɛ sokɔnɔna la kuma dɔw la mun b'o la denmisɛnninw tɛ yen ka ban e ka t'i dogo ko nɔfɛ ko tu kana n'o kɛla tanti yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ye tu ye o ɲɔgɔnnaw kɛli a bɛ kɛ sababu ye ka nisɔndiya don aw la walima alakira sallallahu alaihi wasallam a yela a la k'a fɔ n'a tun bɛ fɛ ka kulonkɛ kɛ ni mɔgɔ dɔ ye kira bɛ bɔ i kɔfɛ ka n'a bolo biri ɲɛ la o yela alakira la sallallahu alaihi wasallam ni ɲɔgɔnna tun bɛ alakira ni sahaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a donna sugu kɔnɔ ka taa dɔ sɔrɔ yen a sinna ka bɔ a kɔfɛ ka n'a minɛ k'i bolo biri a la k'a fɔ a ye ko jɔn bɛ jɔn san bolo alakira y'o kɛ n'a y'o kɛ mɔgɔ wɛrɛw la yɔrɔ mun na o kɔrɔ ye a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ o kulonkɛ bɛ yen cɛ mana don so kɔnɔ kuma dɔw la i donna k'i muso kɔ dɔnnen to i bɛ den ka na ka n'i bolo biri a ɲɛ la a k'a yɛrɛ ɲini nin ye jɔn ye walayi n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ mun bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ ban nka i donnen ma hali salamu yɛrɛ bila e sigilen don ale de ka n'i fo n'a nana i fo fana k'a fɔ ko k'a ye danse n ba i b'a fɔ ko bɔmu de ci la ne an b'a laminɛ i n'a fɔ bɔmu ci la siga t'a la i kɛlɛ yɛrɛ de wuli i ka sokɔnɔna la maa mun bɛ yen n'ale bɛ don ta nin cogo la ale tɛ foli yɛrɛ kɛ muso de bɛ na ka n'a fo ne muso y'a fo fana a bɛ tila ka bɔmu ci n ba o ni mun bɛ don a ka sokɔnɔna la ka na den ka munumunu muso kɔfɛ k'a bolo biri a ɲɛ la nin fila don cogo ye kelen ya yala ninnu fila lafiya cogo bɛ kɛ kelen ye o ka sokɔnɔna la wa siga foyi t'a la hali n'a y'a sɔrɔ muso tun kumulen don k'i ba kɔnɔ n'i ye nin kɛ o ye kumu bannen de ye wa denw yɛrɛ mana aw y'o la k'aw ka di a dɔw la o yɛrɛ bɛ sigi k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba papa ni mama u bɛ tɛgɛrɛ f'a ye ne denw yɛrɛ kɛla ta nin cogoya la aw lafiyalen t'a ka du kɔnɔ nka n'a fɔra k'a fɔ bɛɛ sigilen don nin b'a ka woni kɔnɔ a ɲɛ kumulen don denw yɛrɛ mana na o bɛ taa min o bɛ taa buwa de fɛ wa o bɛ taa na de fɛ wa n'o taara buwa fɛ n'a bɛ n'a fɔ ko buwa de a fa de ka d'a ye ka tɛmɛ ne kan n'o taara na fana fɛ buwa bɛ n'a fɔ ko o de ka d'a ye ka tɛmɛ ale kan n'o kɛra i b'a sɔrɔ nin bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan arbitre ni joueur sigilen don jɔn bɛna kiiri tigɛ a ɲɛ tɛ yen wa du kɔnɔna mana yɛlɛma ka kɛ taa nin cogoya la
furu hake mu no fola ko ka diotuna sura konnala oro ko sala kala me kulonga ke sallallahu alaihi wasallama kulonga manake kulonga ke wakati la nisbe nana dum na abdo ko ne sobe menisbe drondo na sena tigila ti sobe don tuguni kadaka abe la hale akelen dronde la ama foki ya baraka kulon dron fuka ke sobe te don ama fo fana tigi ka baraka sobe dron fuka ke hali ka sobe te ke sobe ngai jilaja sa'atan fa sa'atan kuma iga tuga to iga fiya boy sengoro kuma dola ibo bara nyoya ko nyuma munke o kulenga ude hal na shi korobe ala ninin tola ni nyogon ci alhamdulillah na dem so yoye aw dengo manoye no fana kala muso tiguni che tigu yeddo mununa oluba wala de nganolu ya usoro tigu ya munana nusongo ya de be kuma kan mate fo nyoy bebi ka ko enina hali fuli nyuma tani nyonse kuma te ka bo kulenga ni nyonse ni demso fana tala cera tigira be kai na ko furu be katende ni denga fana e muso furu dom la be kai na ko muso be menatede wala ni mun flani ala kira ka tabulo ni sallallahu alaihi wasallam ore kama ko khairukum li ahlihi awla ma so erema ma mun kaya muso magata me beka ala kira yo fo kadaka kira ere tuma kede muso mene ko nyuma oye ika nyuma ya ika nyesi ama wane muso ka ake doika ochoya kelena muso ka ake wera mumbe note musa ka kwe adamul idrari bizawja igana toro fama kumakana kele igana toro fama kewarila kadaka alislamaya ni mbebali afwali munkela kafo ko alkalimatu tayyibatu sadaqa makanduma fwali ko saraka boy aha okora de kuma kan jugu foli o yejuri min soray ne kuma kan nyuma foli no e saraka boy ni kenema mo ni nyonte ni o saraka boka di musoma o saraka de baraji ka buni kenema tai o chugo ya kelena ala kira sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaka ini bal maslamat de nyon kumbe e yele mugu ke kinyala lafoni ay ko e saraka boy aha no kala saraka boy ni islamen ganza ni nyonche ini muso ni nyonche o saraka daraja kabu o yemina ko nyumando ay kinya sisa koro e toray ka kuma jugu fama e toray fuka ta se gosili yerema ala kira sallallahu alaihi wasallam ya mbali kabo bela yenima ore kama ala kira ko la yukrimuhunna illa karimun kum mate muso boya kuna kala mabai wa mate muso doya ko mafenya kuna kala mani fanaye jamu mbe ne muso bwala bado ala kira ko furu kana kama nani che bola muso don nofe munte muso bwala ibo sura yoro dumana Fatima bintu Qaisuko ko che tamando bola ale nofe Muawiya be ala kele Abu Jahm bala fila pale tarala kira sallallahu alaihi wasallam akwala kachide ni chei bola ne nofe Muawiya bala Abu Jahm bala kwala kira kama Muawiya seta ale alati musokoro muy Abu Jahmi kwale ka bere ba kana kuma be don ngala doko ko duwati be muso gosi bere de ba kana kuma ba be muso bugo de la kira kama ko wa kana furu oma furu Usama tama kadaka alati muso bugo lai ni mun flani don ngala ko tora la se muso mo ballendo aha munye ka muso era bugo foka fien bla fari lo haramui ka buganya dala we haramui ni mun flo ya ka ke doika ate benche e ka musu go sanye dala ni du ya unta la je ha an ganya dala go shiri ka telle na ya ile madura ba ka nya kuro pa fuka dibido anya kuro ale akila ka ba jo bereka ka sura haramun hal ni bi joka o chugo ya kelen fanala ka go shine fenye fen men nombla fari lawe haramui ni musu bo ka joli tiga farila wal ma ka fari brinti e jurmin soro hal na ya sura mu gafa ko de ke jotala kadamun ka alislamiyya yo haramiya ala kala ko sallallahu alaihi wasallama ka kana muso bugo onye daula ka kana muso bugo ko fari brinti ka nomblo farila ni dunya laje bi wallahi muso ka do ki mu fari be laje ni ta se ka busa non sorala kira ya mbali ka boma kadaka haramundu o toro de ka nyesama ni mun flane ne muso ka kai cheka ala kira ko la darara wala dirar not manaka bo embado akaka mche ike muso ka kai di ko nyumana ina fala kira ya ko chuya muna amed dan nimma chauka hakaula
muso ka hakɛ minnu bɛ cɛw kan n'o tɛ wariko hakɛw ye nin ye o ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen cɛw ka hakɛ minnu bɛ musow kan bɛɛ n'i ta dɔn dɛ ka d'a kan tɛgɛ fila de bɛ tɛgɛrɛ kan bɔ ni tɛgɛ kelen jala cogo o cogo a tɛ mankan bɔ fo fan fila bɛɛ de ka dafa ala ko cɛw k'a di musow ma cogoya mun na fo muso fana k'a kɛ minɛn sigi la a bɛ kɛ minɛn mun kɔnɔ a bɛ kɛ minɛn mun kɔnɔ o ye jumɛn ye o ye cɛw ka hakɛ mun bɛ musow kan ala ye hakɛ fɔlɔfɔlɔ mun da musow kan k'o kɛ cɛw ye o ye jumɛn ye wujubu ta'a ka cɛ kana bato wajibi la kana batoli bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn na ne mɔgɔ ka laɲini n'i ka laɲini fɔra ɲɔgɔn kɔ o de ye kana batoli an ka nin yɔrɔ in faamu dɛ ka d'a kan n'a fɔra kana batoli kɔrɔ tɛ ko n'a y'i sago fɔ i k'o kɛ nka kana batoli bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn na fɛn mun t'i sago ye o y'ale sago de ye ala tana fana dun tɛ i k'o kɛ muso caman bɛ cɛ ne nin yɔrɔ in na ka d'a kan ne kana batoli danna k'i sago de fɔra k'i k'o kɛ i k'o kɛ kun t'o la o ye yɛrɛ de ka sago kɛli ye nka n'a fɔra ko kana bato n'i y'a ye a kɛla hakɛ y'i kan o kɔrɔ de ye a bɛ den fɛn de la fɛn mun t'i sago ye i cɛ ko taa nin yɔrɔ in na cana taali man di ye taa i cɛ de y'a fɔ o ye wajibi de y'i kan a ko nin tobi k'a di yan a dɔ la o tobili man di e ye wajibi dɔ ye k'i cɛ labato a ko wuli ka taa karisa fo ne tolen yɛrɛ mɛ i tɛ taa ka d'a kan karisa ye mafiya dɔ k'i la o y'i tɔɔrɔ a dimiya dɔ b'i la i tɛ sɔn ka taa nka i cɛ de y'a fɔ ko taa i bɛ taa ka d'a kan ala ko ta tɛ n'a fɔra kana batoli o kɔrɔ de ye fɛn fɛn mun b'a la n'o de ka di cɛ ye n'a y'i bilasira o kɛli la n'a y'i yamaruya o kɛli la a wajibiyalen don i kan i k'o kɛ wajibi de la hali n'a y'a sɔrɔ i sago tɛ madama ni ala ko ta tɛ ni ala ko ta kɔni don sa a tɛ bɛn i k'o kɛ dɛ nka ni ala ko ta tɛ a wajibiyalen don i k'a kɛ e y'i da tigɛ dɔ la i cɛ ko taa kuma a fɛ n'i ma taa i bɛ juru min sɔrɔ e ni dɔ kɛlɛ la i cɛ ko taa yafa den a fɛ n'i m'a kɛ i bɛ juru min sɔrɔ nin yɔrɔ mun filɛ na o ko kalabatoli yan de ka d'a kan fɛn mun bɛ ɲini i fɛ a ka gɛlɛn i ma n'i y'i to i yɛrɛ ma i t'a kɛ nka ni cɛ ka kumakan donna a la a ka yamaru donna a la a kɛli kɛra wajibi ye n'i y'a kan sɔsɔ o la a bɛ fɔ o de ma ko kan sɔsɔ ka d'a kan ni kanabato ma dɛn fɛn na fɛn mun t'i sago ye gɛlɛya t'a la nka n'a dɛnna fɛn na fɛn mun t'i sago ye gɛlɛya b'o de la i cɛ ko nin kɛ o yɛrɛ de ka d'e ye a y'o kɛ i y'i sago kɛ a ko nin to yen o yɛrɛ de man di e ye alihamudulila a ye sago de fɔ i y'o kɛ nka ale kanabatoli ye jumɛn ye n'a ka laɲini dɛnna fɛn na fɛn mun t'i sago ye k'i k'o kɛ a ko nin e ko nin kala e b'i ta bila k'ale t'a kɛ a b'a kɛ tan e dun tɛ fɛ k'a kɛ tan e b'i ta bila k'ale t'a kɛ e nana k'a fɔ n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na a ko ayi bi ta bila bi ta bɔ a ma n'i y'i jɔ k'i ɲɛ kumu n'i y'i jɔ k'a kɛ kuma misɛnnin caman fɔlen n'i ye kɛlɛ kɛ o ko la i jo t'a la i bɛ juru min sɔrɔ ka d'a kan n'ale ko mun ka d'a ye e ka kan k'o kɛ ala sago de kɔnɔna la k'ala ka diɲɛ ɲini hali n'a man di ye i b'a kɛ ala sago la o de kosɔn a bɛ fɔ ko alaw taala kana bato ala ye haramu jira haramu ka di ye o n'a fɔra ko jɛnɛya ni adamaden tola a yɛrɛ ma jɛnɛya ka d'a ye n'a fɔra ko nkalontigɛ n'a tola a yɛrɛ ma a ka d'a ye n'a fɔra ko riba dun n'a tola a yɛrɛ ma a ka d'a ye n'a fɔra ko ni sobiyeta wari bɛ sɔrɔ a la n'a tola a yɛrɛ ma a ka d'a ye nka i jɛnna o bɛɛ ko mun kama ala kana batoli ka d'a kan a dɛnna fɛn na fɛn mun man di ye ala y'i kɔrɔbɔ n'o ye cogoya mun na ala y'i cɛ fana kana batoli k'i kan wajibi ye k'i kɔrɔbɔ ni o fana ye o cogo kelen na n'a ka laɲini dɛnna fɛn na fɛn mun t'i sago ye i b'a to ale de t'a la ni mun filɛ nin balimamuso ha n'i y'a tiɲɛ lahara jɔ donna i cɛ ka hakɛ b'i kan na dɛ a ko k'e ni karisa kɛlɛ la o ma bɛn ma taa yafa den a bolo i ko ko ne kɔni tɛ se ka t'o kɛ i bɛ juru min sɔrɔ e ko k'i bɛ taa nin yɔrɔ in na a ko ayi bi taa bɔ a ma
ai ne labena ka ban teta ntise ka bama o kuma nga labe me cewa ina kele law sababula ibe jurimi soro kadamu kai ma kana bato madama ne chami bla ala kotala madama mi bla ala ka wajibi tolila nina ka kinna foranyon ko iba to ale de tala ala ko amal korna konnal ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa qala ta'ala muso ka mara tiyata ka di chewma ka chew de ke jobaga yenne muso yi olu de be yamaru ya di uma ina fo masaka be yamaru di akam masaya konna la chuko ya muna akam mara kona be yamaru di chuko ya muna qala yi chew fana ka tani chuko de la orko so don gala ko yajibu ta'atu zawji kama yajibu ta'atu wali al-amr abe wajibiya muso ka ce kana bato ina fo ni fama be an kuna sharia ba ko kiga fama kana bato chugo ya mun madama mi ya mudani ala kutai ni mu plani ne ce o ka ka fulo fulo yi muso ka akaka ambala kau ambal mamso aya ki to ni haka ina de nawma diddi ko nyumana alkama jodo na be nyini kala ce de kuta ifana ka tota wallahi ni yere muso ka bonya de yo muso mun te furula ngale be faga nyini ga ya do de soro mu ma ko kale ka keta Allah mu ma furu soro be hamindila ne be che soro kuma manasa ne me bok ma do la ka fo kwai kunte fe ga bo ale be hamini soro lidela me ala yo dema eki banki ta kana bato nago kile ko fla nago jay ko pol na ko jodala e beta mununu fo sugula ka sorogana o kala batuli be mi ni mu flani ne cheka ka foloye kuma la sunya buloma ama wasado o yoroni na kadda oma no tamana ka boy cheka ka flana musoka tamkinu zawji min al-istimta che alay musufuruli ki kan wajibi ki yela lakana nai ala klala ka wajibiya musoka ayra labla cheka sika ayra la kariya ne musoyi odda munta ala o wajibiya ko cheka ayra la wasana musoyi ka wajibiya musofana ka aka ayra bla cheka gola ore kama ala kira ku sallallahu alaihi wasallama ko muso ne de ibba iche buludlanka ko melaka be shiki danga kada ka cheka ake dodo furu dabo kunye ka cheka kursi jala latanga haramuma ka muso hera fana ka tafi buru latanga haramuma onna kala ka fo ko tenya soro furu koronala furu dabo la kumun kamo tenya soro no kundun cheni de bela ka kene manala ore ko sala kirayin fa sallallahu alaihi wasallama muso kana fa mun ka fo nini chebe jala kwa isa goke afana sago bila nganna mi sago ke efana asagotela hal la ya sago la nyini bulo iba kelne corona jugu yayi o haramun de yede walima mcheta sago soraila fo ikala no kiga nyini fe munun ke lisi fa ka lisi be valide kada ko muso do fana ka point fori na le ba don ka fo chebe na la fe do mun sufe abaka uniform bla lisi la kabla ninganga ke no valide la wakati muna chere fana ka glame valida bulo nana ka lisi do anilila okore go chere fana ka glan anilila bulo we haramunde cheka ke yika ninde aga ke ika la wasatlanka aga ke yika aga damuta ni yo tigala iya ka ke tige ore kama ala kiraka kuma ka unna sallallahu alaihi wasallam ka fo muso ne chayi wele ka taglama ne yibabulo fabadat ghadbana alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha ne chayi sila ka sura dimilen do ikoro ko melako bi danga fukata dugu jawati mo kiraka kuma ka lene sallallahu alaihi wasallam no temana ka boy cheka ke flana musoka ode عدم الخروج من البيت إلا بإذنه إذا نبغى تشيكا سكونو فونا كلاني تشيكا جيني نبلغ لبايرة كوني بيبغى تاكنما كيكا فاي من أتاني رولا
k'a fɔ a ye fana ni kiliniya ye k'a fɔ ko n bɛ taa denkunyɔrɔ la ka tila ka kɔɲɔyɔrɔ fara o kan o ye haramu ye k'a fɔ ko n bɛ taa denkunyɔrɔ la ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ sugu la o ye haramu ye n bɛ taa bɔ n ba ye ka tila k'i kɔrɔmuso ni dɔgɔninw fara o kan o ye haramu ye nin ye belebele ye dɛ ka d'a kan muso caman b'a ka bɔliw programme ka bila n'a bɛ bɔ a bɛ kelen sira ɲini cɛ bolo n'a ye sira ɲini a bolo k'a bɛ taa bɔ a ba ye a bɛ taa terimusow bɛɛ fɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka taa pɔyin laban ba de t'a la imam hakɛ to i ka nege yɔrɔ min na sisan ayi an ka taa a bɛ faamu n'a ko k'a bɛ taa bɔ a ba ye a bɛ taa tuuru kɛ a terimusow bɛɛ de fɛ fɔlɔ n'a bɔra terimusow fɛ ka ban wagati mun na pɔyin final bɛ sɔrɔ ka taa kɛ ba ka yɔrɔ ye wala cɛ mana wele kuma min na ne bɛ mama fɛ halisa o e dun tɛmɛna yɔrɔ caman yanni ka se mama fɛ yen ni m'o fɔ i cɛ ye haramu de i bɔra ni yɔrɔ mun taga ka ye i bɛ taa ɲini wa i bɛ da o yɔrɔ fana de la n'i bɔra ka sɔrɔ n'a ma kɛ n'a ka diɲɛ ye o ye haramu ye ka d'a kan muso dɔw fana lajarabilen don ne ni olu b'a dɔn cɛw ka baaraw taabolo la n'o bɔra sɔgɔmada fɛ o tɛ don ne wulafɛla tɛ o la ale fana b'a ka ciw bɛɛ programme nin kɔnɔna la a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban pewu ka sɔrɔ ka sigi k'a ɲɛ kumu so kɔnɔ ne cɛ donna k'a ye i b'a fɔ ko hali kabiri dugu jɛla a ma bɔ a ka dilan kan k'a sɔrɔ a ye dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na i ye dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na cɛ t'a kalama nka ala b'a kalama dɛ ala y'i bɔtɔla ye ala b'i taa yɔrɔ dɔn hali ni ma taa juguman na sitana bɛ don muso dɔw wɛrɛ fana la k'a fɔ olu ye k'a ye k'i ma taa kojugu la ale bolo n'ale ma bɔ kojugu la ka ban ko bɔli tɛ haramu ye n'i bɔla k'a sɔrɔ i cɛ ka jɛn tɛ hali n'i taala misiri de la haramu don hali n'i taala misiri de la haramu don i taala juguman na i ma taa juguman na o tɛ nka cɛ de ka jɛn d'i ma o la nin ye muso ka hakɛ ye cɛ ka hakɛ ye muso kan alakira ko tɛ sallallahu alaihi wa sallam ko muso kana bɔ cɛ ka so kɔnɔna la fo n'a kɛra n'a ka diɲɛ ye alhamdulillah ala ye siraw nɔgɔya k'o d'a ma bi tile in na téléphone b'i bolo hali ni ci cunna i kan a wele k'a fɔ a ye karisa nin ci in cunna an kan dɛ n bɛ fɛ ka taa yala an ka taa wa n'a ko ayi a to yen baasi t'a la ne ye mun fɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye kɛlɛ t'a kɔfɛ wɔyɔ t'a kɔfɛ ɲɛkumu t'a kɔfɛ nin de ala ka sariya ye nka n'a ma kɛ o ye fo e yɛrɛ y'a dilan ka ban wagati mun na i ye tiɲɛni kɛ dɛ i bɛ juru min sɔrɔ fo n'a yafala i ma muso caman ka fili bɛ nin bonda la fɔlɔ dɔw b'o labɛn ka ban ka sɔrɔ ka na sira ɲini yanni k'i labɛn de i bɛ sira ɲini nka k'i labɛn ka ban ka sɔrɔ ka sira ɲini o ye sara na de o tɛ diɲɛ ɲini ye danfara bɛ sara na ni diɲɛ ɲini cɛ permission ani information olu tɛ kelen ye i bɔtɔ la i bɛ sara mɔgɔ la n bɛ taa nin yɔrɔ la o ye ka a ladɔnniya n bɛ taa nin yɔrɔ de la nka Alahu Taala ta ye jumɛn ye ala ko k'i ka permission de ɲini a m'a fɔ k'i ka information di permission ye jumɛn ye ka diɲɛ ɲini i m'i ko fɔlɔ i ma fini labɛn i ma layidu di maa ma k'i bɛ taa i b'a fɔ a ye ne bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na nin waati masina la a ko n jɛnna n'a ye taa i bɛ sɔrɔ a t'i ka koli kɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ a t'i ka labɛnw kɛ o kɔfɛ i taatɔ la n tun ye diɲɛ ɲini fɛ yɔrɔ mun tagali la a wagati sera n taatɔ filɛ nin i b'a informer nka ni e ma o si kɛ e y'i ka koli kɛ k'a ban k'i ka labɛnw kɛ k'a ban ka weleli yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko n bɛ nalen ka sɔrɔ ka t'i sigi ale dara ko n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ la e bɛ mun de nɔfɛ sisan kɛlɛ kɔni don n'a ko k'i tɛ taa dun i bɛ diɲɛ bɛɛ bila a la ne ye maaw wele ka ban n y'a fɔ maaw yɛrɛ ye ka ban o sigilen don o bɛ ka ma kɔnɔ ne ye n ka labɛnw yɛrɛ bɛɛ kɛ ka ban ne ye n ka nin kɛ ka ban yanni i tun k'o kɛ de i tun kan ka diɲɛ ɲini a bolo an balimamuso caman bɛ fili nin yɔrɔ la dɛ ka d'a kan n'i ye nin kɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko e y'i ka bɔli imposer a ka diyagoya mɛ bɔ
halla soro boli mandai eiko ki labe ki ga finundo kama o wele ka rendez-vous di menale ayin kono ka soro ka ta fale ebe munne no ite dora no iso na ima so meta ni go konte ta mekele anna kala ni chugo yala ni bola ka soro ma jai chei ibe jurumi de la orogo so anga bolu verifier de anga sege sege ni ka nga boshiri gata ni konyola afobi a shini konya be karsala ka ofei ibe jemma ngatawa nako awo ayi ibe barake node ngaita to konyola dugu jela la ben ka ba wakati muna ere hali jabida konyo kama ka informu tike konyo kama fen foyi ma fo chere kakila ka yere programme konyo konna la kere kan ata koyam so no fekara nai chete foyi kalama nisila e dugu jela alam sadon ka sura ki jama ko akoyo ba mbolo ya mfe e mu le no fe nago kiteta mu ebola kila de ebola kada ka etna siga ni beke ko oko ka kila ka date diguma ko fe ma bala oro ko sebe mangan chama me chedo no muso ni nonje muso beta manganchi nengo metaro la teso ngayoro la takama achama sababu ni ne kadaka chebe jon ayre la ko mun ebo de kala enne ga yoro la taka be ni klale ka labe ona kuma ne so ka ta fai nale fana ka vo ki jona la maso eno kuma yele ma ka vo ka teso ngayoro la takama ala ya do silama muso do tara dama kasike o ga dama kasika e dumai ko o chewte so o ka ta bo halo bawe akuma fola mu ngango nga gelede nego ninta don ko chebe mu ma fo konte fe musu ka ta bombay kasro kote nga andana sega sega li ka jabi tala ke dumai cheko muso bi laben ka ban peunde kasura kana ta jole kuna arat kun fara kunu ko mama mangeno mera tai bo kai be fare ka mun fosita adola alete kuma nale makuma abeta are mate adimine meta adimine mesegi abena asura ale fana dimilendo kwasla ka manga mun ci ko manga ni ndronde anem mamu man ko yin sege sege ka nyewe ebe ni famu yawa eba ye dron ko ci ejala kido kasura ci ejala kite muso ya ke chugo ya munade o de mani o ta ke chugo yi ake chugo nyuma ye dumai eba faye ka blade ni ya faye ka bla ka Suleiman laben ke ma foike alhamdulillah ola hal na ko kiteta ate digila ngay klalen ko laben bela ka bam peun ka sura ki sarala abay ka fo jomayado o mo flote jianyine cheka kay musuka igana ta yor la fika ka jianyine aka sarana tede ki sarala tede ka ka jianyine kada ka me flini yoro ina konyen saranchela ai sarala ko re ka fo ko iya la dunya de metanina ajala ebeta maja ebeta nga ka ka jianyine islamia yo de fo otugo yakilena cheka kay dumai adamul izn liman yakrahu zawju dukhulahu igana jenai amandi cheye mamun ka daka sogono ne startu bele ne ake bele bay na mandi cheye mamun ka daka so ne che bola ka so ikana to kadu kada ala kiraga kuma kan sallallahu alaihi wasallam ko ala kirako la yahillu lilmar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun wala ta'dhan fi baytihi illa bi idnihi kwate be musoye iga nafla sundo ki cheto ifuna kira naka jiyenye wate be yefana iga jendi mama ka daka sokono funa kira ni cheka jiyenye ala kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam ni romo fleni ere kana bo fona kala ni cheka je anem ma dobe na ali fe
iteri musola ibalma dola iga mogo dola iba sara itela ndo muso karta ko kabe na len feya iteri muso karta ko kabe na len feya ngam mogo karta ko kabe na len feya ne che ko a bismillah o ya bani ngane che ko ayi amandi ni ngana ngaso afaye ko karsa de ma me ya fema dorla dobe mbolo itna ne surani wakati na la benete ki bismillah anga to tuwe watu werala nimbe fere de na madara ni manga muso bolo de kabbo kata kenema iboto ki sara chela obey na ka jiyanyi ni che bolo tej sharia yi jiyanyi ne fa masara nafo aflana imunyi ka fo kartabe na ale ngaso ayani nga bismillah fulanga fo nche o tambulo yere nambulo ne che bola ka boya banile munu yere be nulu ba keke tugo mana doni o ya e mu ma fo muse aboni wati ka nga nche soroya don ato wati werala o de ala nyumoni non te muso bulale ka nga mo be riso aka so nala imanga mo bismillah che ka so foi ka fai karsabe na ale nga so ibalmando iteri do nindo afai folo na ka mandinye ninga ke kana bismillah kaso ni ro mo fla ni tiene no amro de ni te ka mo fara ka bo nyona nga ne che ka marati yale dili yama kadaka adola mo do be amandi che ya katale kaso e mu yeso korosi bagai ne e ato ti dona che kaso e che ka ka soro ne che ka ka doe musoka ala kira mu sallallahu alaihi wasallama o tamana ko gaboy che ka ka doe musoka tuguni husnul muashara iga che mine ko nyumana afoli mun kala ko che ke mine kanya ki bara nyoya ko nyuma kede ala yo nyon kilim fana da ere fana ka ki ko ke ganya sama dusku nyuma iko taganya shi kema igana bisiya jugu takanya sama igana hasidia takanya sama igana dana ya chen takanya shi ama kele aflana e dumai iga kuma nyuma fo ai ka wele to nyuma na afo mun kala ko krat ma muso wele to nyuma na kira muso frat ne kira wele to nyuma no ala kira sallallahu alaihi wasallama akwa Aisha tu madondola kuni dimile non ne koro ne ba don wani nusonga ne koro fana ne ba don Aisha tu kama kebo don chugo dumana akoni dimile non ne koro ni bi kali iwa fo ki bi kali Ibrahim atigila itne to gofo ngani nusonga ne koro domuna iwa fo ki bi kali Muhammadu ka alala kalibo doni oflay ala kira yo fay sallallahu alaihi wasallam o to ya kile fanala o to mala kira yo wela abul qasim o ta fo kira ma ko muhammad o bala kira yo wele ne to ko mu yibunya to ko afala ko cheka muso wele ne to ko nyuma ye to ya muna muso ya fana be chiya wele ne to ko nyuma ye to o re yela ala kira muso la akaka o ka ke chiya ni muso ni nyonche kuma nyuma foli nyoye o fen la nyne muso ka kuma nyuma fo a che saraka boy ki nyeda la foni iche innu songa dia koro ibe yelene ay ni ya soro ka fa du suka sileno ibe ala nu sondia o che ga ke ika kadamuka ala kira ku sallallahu alaihi wasallam ki ga saraka bodoy inyeda lablali ini balmaslamo no nyonche ani nyeda lablali ni balmaslamo no nyonche no kala saraka boy ni chere nyonche du ala do ne bo dando ni mu flani ne cheka ka wi musoka aga ka do wara dumay tuni musoka al ihtiram bonya kadaka ala daraja do di chew ma musoka ala daraja mun di chew ma muso sanfe o ba to muso kara na chew bonya ika bonya ne kuma kai ka bonya ne kewali
fɛn mun bɛ yen n'i t'a k'i ma i ka maaba la i kana k'i cɛ la kuma mun bɛ yen n'i t'a fɛ i ka maaba ma i kana fɔ i cɛ ma ne belebeleba ye an k'an ka hakili to mun na dɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ fadenya tɛ nka ɲɔgɔn bonya don i b'a bonya kumakan na i b'a bonya kɛwale la dɔnnikɛlaw y'o ta yɔrɔ jumɛn na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'ale tun bɛ maa dɔ yamaruya k'o ka sujuru bin a maa ɲɔgɔn dɔ ye k'a tun b'a fɔ muso ma ko sujuru bin i cɛ ye i tɛ turu dugu ma i cɛ ye nka ale ma yamaruya ni o kɛli ye a tɛ se k'a fɔ hadamaden dɔ ma k'o ka sujuru bin hadamaden dɔ ye o de kama a t'a fɔ ko muso ka sujuru bin a cɛ ye o la dɔnnikɛlaw k'o la ko kɔrɔ de muso kan ka yɛrɛ majigi a cɛ ye a kan k'a bonya a kan k'a kɛrɛma a kan k'i mago don a la ni mun filɛ nin cɛ ka kɛ belebeleba dɔ ye muso kan i kana faamu k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen n bɛ se ka n da sago bɛɛ fɔ foyi tɛ bɔ a la jango n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i ka di cɛ ye k'i da sago f'a ma mun y'i diya k'o fɔ mun y'i diya k'o kɛ a tɛ foyi fɔ a la hali n'a kuma n'a la yɔrɔnin kelen kuma don kuma tɛ joli tigɛ mɔgɔ la n balimamuso nin tɛ ɲuman ye dɛ i b'i cɛ bonyali mun kɛ o b'a to Ala bɛ barika don i ka sigi la ka barika don i denw na nin ye fɛn belebeleba ye cɛ ka hakɛ dɔ i kɛ i k'a bonya a ka dɔgɔyali man kan k'a sɔrɔ ka bɔ e yɔrɔ ni kumakan ye a man kan ka sɔrɔ ni kɛwale ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cɛ ka hakɛ dɔ ye muso ka i pari a cɛ ɲɛkɔrɔ k'i yɛrɛ la cɛ ɲɛ i cɛ ɲɛkɔrɔ ka da mun kan Allahu Ta'ala b'a fɔ Al-Qur'an kɔnɔna la aw man yunashau fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubin ko muso danko la Ala y'i dan ka masiri bila i la o masiri mun ni Ala y'i dan k'o bila i la o masiri in jirayɔrɔ ɲuman ye jɔn ye i cɛ k'i mago don i yɛrɛ la ka fini ɲuman don a ɲɛkɔrɔ i se kɔnɔna na ni Ala yɛrɛ se kɔnɔna la ka suma duman bila i yɛrɛ a nun kɔrɔ i se kɔnɔna na ni Ala yɛrɛ se kɔnɔna la k'i yɛrɛ labɛn cogo la mun b'a to n'a bɛ sama i nɔfɛ o mun filɛ nin ye Allahu Ta'ala y'o ɲini muso fɛ ko k'o kɛ cɛw ye o la Abdullah ibn Abbas b'a fɔ a y'a ka kumakan dɔ la Ala b'a fɔli min ko walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko Ala ye fɛn di musow ma a ye mun ɲɔgɔn da o kan k'o kɛ ne ɲuman ye Abdullah ibn Abbas ko ale muso bɛ kale da ale ɲɛkɔrɔ ko ale yɛrɛ fana bɛ kale da a ɲɛkɔrɔ walasa a ka se ka o hakɛ in kunbɛn n'a ye o kɔrɔ de ye k'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ ka kan k'o pari ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ nka mun ye parili bonda ye Ala y'o kɛ muso de ka fɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛ ta kan o ye ko ɲuman i ka ye o la o ye cɛ ka hakɛ dɔ i kan mun bɛ kɛ sababu ye k'a to furu mun n'a y'a don aw ni ɲɔgɔn cɛ furu in n'a bɛ sabati a bɛ dunmɛ o la n badenw hakɛ belebele minnu ni o bɛ furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye o matarafa an ka furu kɔnɔna la n'an ka furu bɛ kɛ furu kunnandi ye ni Alakira y'o di an ma o hakɛ belebelew de fɔlen filɛ ni anw ye an b'a laban ni hakɛ mun ye an ko bonya mun fɔlen filɛ nin bonya in ye fɛn belebeleba ye cɛ bonya b'a laɲini i ka cɛ mansaw bonya cɛ bonya b'a laɲini Ala ye maa minnu bonya wajibiya cɛ kan e fana ka olu tigilamɔgɔw fana bonya ka d'a kan ni ale bonyali ye kan wajibi ye ale ka mɔgɔ bonyata fana bonyali o fana ye wajibi o ye wajibi fila de dalen ye ɲɔgɔn kan an ka hakili to nin yɔrɔ in na ni kɛla k'a fɔ k'i ni cɛ don e kana faamu k'a fɔ ko ne ye cɛ sago kɛ ka bɔ o y'a bannen de la Ala ye maa mun bonya wajibi ye cɛ kan o tigilama bonyali o fana ye wajibi ye kan de o yɔrɔ in na mankanw ka ca an ka sokɔnɔnaw la kosɛbɛ an ka du kɔnɔ buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ burankɛw n'o buramusow ni ɲɔgɔn cɛ mankanw ka ca nin yɔrɔ in na kosɛbɛ muso caman b'a faamu ko ɲuman na ka d'a kan olu y'a faamu ko cɛw de ka hakɛ b'o kan nka maa minnu ka hakɛw b'o cɛw kan ne cɛw ka kan k'olu bonya o bolo olu ka hakɛ t'o kan an ka hakili to nin yɔrɔ in na o ye kɔrɔyali kɛ ko wagati ye dɔ kɛ ko ɲininkaliw dɔ ka kan ka na kɛ
ola hake furu konnala ateka fo ka ba ngambola ka munu ko yala kuma bawe majiya ne chebe ni ndi muso be fana ni ndi an furu be basi ne furu basigila avec furu tutu e fa aljanna kono inshallah mala deli ala ka basigila na nga furu kono ala ka hake dilu ko nyuma no anyi cew ka hake ala ko dema dilila muso ka hake ala ko dema dilila ala kana anan furu nyogon jo ala nyima lara jo don hake nyinina ala kana sinan furu nyogon jo lara jo don hake nyinina ala ka ndema nga didi ko nyuma na kaselara kasoro dota te dokana ala ko ke anyi ka nga furu ka furu tutu e fal janna ko ala ko ke ala kan si shetana toroma اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.